mekauti kenda vatamai, mai San Francisco ki burubura, sema mai ngai wase yani.
Totoka nei tawi se roia mai verato na e lau na akafa ko te lista li tikuna da waka na nanu o waka samataka tikungo tambua na mateningo no runga dirato kina na akafa e kauta sara tikunga waka e awa na nungu waka sama e kila waka me sulia mai dona waka diago na nanda runga da tumandanga na domon rito e ngi o wambota nanguna rito langa sermi kina rito sengei matainingo na darungo dirato kina se senga so tini lewu na i lau vai ai mera langa sere wakamatapu vale langa sere tu na kosipeli langa sere tu vai a na matainingo na rungo dirato kina koia kiro me wakambula tiku matangani kiro samai samai ndono sarni robi talanoia kiro me wakambula tiku ani we kiumni ke sara na sema tiku mai na kawi vinaka ni kua kani marau ni mai tiku matike kenda na tabelengungo wati soni tambua do wakabundu na nona do ngoli tu mai ia ka marutaki ka wakambuta ni na maruta ka talitunga na sema tiku mai vikirao na kawi vinaka ni wakarambuka ndai ni kirusanga buluka dioni singa ni wula sevitemba bulu vinaka tavali ukilani ona bia wakambula talanga virna sema tiku mai vikenda na kawi ni kua bulu vinaka na biokani ni sema tiku mai bulu vinaka una wabi ni vinaka bali una kabina ni singi kua ni mebango kenrei na buno davanga o sar tiku mai kina na sere ko pamadal tachiga na me bertona kafa na gangana mandanga e tukuni ko sartunga bagi ko nan dau bimbuli au sin kila na dawe ko la ko muchiko buno antambi tu miki ngori buno sar tu miki ngori buno bar rom tu miki ngori dina lebu sar mi tuna buno lebu ngo America erna na numuturna wa kanra mi bichi ni everything's going okay ka keder la ko mutu batini tuna buno ni takadaka na buno ni ngrabita bine buno tukini lavo io ndora pa bini bina ka lebu ke munina wa kandar tu mi bonua numuni ndo vina numi tumai na masu so veira na kandera tungora la ko duru masar tunga na ngona saranga ngona ndendre na ganga di serea e rochi ra babina saranga e rochi kirau e rochi ke muni telanga na sar mai bambimbi na nda tubuna buni ndaka taka bango lebura retu mai biti randa no mutu na kake de sabina ka tu Amerika yeso na ndendre la ko duru mutu bambimbi na taka bachiko na tuna mbili mesomi iyo sa kene walin duan-duangan na ngon turang Jesu Kristo au sanga pando ni patalaya o bandi takaya o wakam bula chika ni wiki muni kia na biokani iko la ko duru chikuna ndendre ngono ngo mutu dhake dhabukalawa and let God do the rest nimbula binaka Nimbula vinaka. Sa si vitong na tolu e na walu na miniti kero suret kem ni muni sema tinga mai da vitoma di tiko ani na nonde wasini ngona vata na kavini koa. Vida tiko na nonda bulangi kero a mai oronga di tupeni a wakamadala taka tiko ani na noa nonda bulangi tiko ni koa rto na leoni komiti se senga tiko ni se wakandita ki mai o di soti ke tona mai vital no tiko e na kavini koa. E ke wakamadanga in duwe rto e na ngalala me ke tona vital no ni koa me mbaleta tiko ngana nonda wakawakarau tiko ke na songo ni Fiji Day e na madhao katumai, na muni madhao katumai. Baleta ni leo sar tiko na vitala noa e na puku ni porokaramu se soera loma taru takatiko. Wakadhaba mbeka satu na stall se soera se via soma tiko na stall mera libuli taki. Lebo na wakatataru waya ingwali tiko mai. Wakate nga kina na isauni tikite, lebo sar tiko na kina vitala noa takio. Andu bangango, au kila ni tiko na buna e rto boli takatikina na tikite ni banquet watke na black tie dinner na singa bongi ni pakarumbuka o kila ni tiko na buna ia ena vinaka me de tono me rongo da saranga na non rete wakamadala na leoni komiti ko ya kero na na makitukina ka kero suret kemni moni sema tinga mai o tina va kero saba ko ni tiko ni kitono mai veto mani tiko ni kina o titalanga ya o tina lima na non da programa pakarutaki na ve wakarumbuka mai na ve longa ni o me baka na do venga rabitiko me kina ni romarama neta mama ko vesi você langi se marama tobu. Oh, nita. Ano naman de salito buta litinga nita Sono nguna. Bula mama. Ngono mantangango ese nganji sarto nga mama may vitia
Kau wakanuni tiko ni na sema talitunga mai sa wakarita ka tiko koe vitali au tuwe enda na sema tunga na talano ni longa niu na toso enda na ronga the tunga na mai wakaidur tunga na vitalno ni longa niu na radio mbulando vata San Francisco. Sa si vitunga na tolu na tini na miniti ke roba kambula talitunga ni vikiumni ke wakasangi mateni ngona ninge sema mai kere tunga rau ninge ndotonga na like ninge wasiato kayani ka wakatanga kina na YouTube channel tiko talanga na YouTube channel Radio Mbulando Vata and na YouTube na programa ke de sara na vitala no ke de sara and the rungo di tiko na no de wasiningo no batongo sena no da wasiningo no bata na via kabi and do tiko ani na YouTube ra sara ni na laki rungo da kina ni bula vinaka serango ndo na numi tiko kina kem do ke de sara na sema tiko mai na kaviniko diso ti sa sema tiko ngori tabua ile sa lo vingau tiko sara me UK bula vinaka tabale o kila ndo na ba kavinaka ba kavisui tiko kena spinach Saruta morongo Vang ambula chikani ve Mr. Copa. Copa? Iyo, dona yado Copa. Barong sorts kumai. Gona turanga ni Africa. Thank you for tuning in. Bulabinaka Copa. That's how we say hello in our language. Oh, so if he's from Africa, Walabele, Missouri. Yeah. Jambo. Sama sarti ko mai Mombasa, Kenya. Thank you for tuning in. Vi apini sa Rokombaro, bula bina kana wekangu dola bina na bunonga wa siamo tumikina ngori buno barong tumikina wasiti Marawa. Bula bina ka ro barong sartume na makanandi ke silika via turanga bula bina ka bambulu tsani vikim do babitinani vaku kochiko bambulu tsani vitersia mandingimbuli nimbula binaka siningol da bikin ortu mai na barong chu mai Black House mai Riwanga ortu na matu bale na naitini sa bambula chikani bikim do vanu ni binaka chuna singini kuan ngarabitabi bambula tal chunga be turanga ni tao sela tangi da kimbau pada virtu na tikuminika ba ortu na tikuminika ba ngonongo ortu babarau chiko sa taratu na bolong itu bangonongo da chuna babarau bikim ni nasin kilachiko na nikaba kirubitano tachungo i Santa Rosa i 4th Street onongo ya sana lista li vitina Madamingo donangu ni sala rongo li butoka ya 4th Street Santa Rosa 4th Street Santa Rosa chiki kana vale ne didimba ke tatu bikim ni na biokani bikim ni na chiki Santa Rosa onongo ya ngase ocho ni bolambiu sana ngoli lista li chiko na lako vangande mesa lista livici o cha mesa la kusara i Australia. O vango i. Yada. Saya wa. O iko sa free ride wa bokitunga. O bukai ke. Iko sa karuchi ni mbembe. O so isa kito mai vinda ndarba kita kachikani. Sama ni kadi chiko kwa mbembe. Saba jambo tali chiko moyo na kangu kono ni beti kime vikile bosa ni kime mataka pato tu Sandina. Wale bele. Bola vinaka sista Dr. T Tarisi Vunindilo sema sarti ko mai Aloha Land na kavini ko vinaka na sema tiko mai. O tinembuna talenga wa nanu michuna ser tarapa saboro tekitu tinembuna. Bola vinaka Olo nakambea. Maramanira. Ayawa. Iyo. Yan binaka nungu weka sa wanu ni binaka tuyani be pedel na nobo. Bunanga o siamo chikumikina drive with cautions. Pinavalevo. Wakambula talitinga bikim do mai na Grizzly Place mai nambu ang bakango bula binaka sista wasemada wakatala kina vikelerna sobi bula binaka maramatau se masarti ko mai San Jose wakatala kina vi solo tawake maramana itafe ni mbiu mai waini bula binaka wakanuni binaka tikuani na bukuni pakabakarau kina songo na mother romingo wakatala kina vi Vikim to kede sarna sema tiko ngor mai nandawa mai na rere wakabakarau tiko kina buku ni songo wakaidur tiko na kavini koa na non reto vale na mbiu mai na rere wakanuni binaka tiko ani vikim do wakatelnga kina ve nika leo ni langi wakanuni binaka tiko ani nika bula binaka wakanuni na buku ni wakabakarau kina vuli ni mataka wakatelnga kina ve moji utuvo ndo bula binaka moji wakanuni binaka talitunga vinga na bono ni sema tiko mai kina na kavini ko ni sa sivatongona tolu and tini kalima na sini ngoro da bitanga kelera na sovi bola binaka tau binaka
dance malambi. Dance malambi. Sabolai
thaba ya? O sabi laki bakal fom ni daka yo senga ni kilana dami o dakawa. Ole malang katakatalangan yo senga tu ni kilana kisi daba o nasotaba. Kuni lenga ndo bitalo te kisaranga no bika kitengore ne radio bulan do bat. Ui na program daba. Mai na ve long new. Rangudi ne 5 na kloko na be kabini mo rombu ka be kemendo California. Dini karuna single buni mo romai be kemendo viti. Go be to konikina na Connect Fiji Care. Endo na caregiving agency ni ngoni toke and a Limanan Rao Capital Mall, Suite Rutolu Rolima, Sacramento, California. And the Wingravikina o Mama Kawesi Bosenlangi. Radio Bulando Wata San Francisco. Mikoti Kenda Watamai. Senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengarabi. O ia ke tuna kenda to kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. We kenda tuna senga tiku nindraiva, se senga ni waka motoka, kandau dren na tutu beto seki. Erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart, mai Sacramento, merto taladeani na nung ni boli-boli. Rawa sara. Witartar ngayani na taliboni diwan 21 toluwa diwa ono saibarua merto bakarotaka katalada mai na nung ni boli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwan 21 toluwa diwa ono saibarua. Erto ngarap talangan ni kena lewang sumburi ani nanomu yaya. Mai na nonderto stoa kena nomu mati ni katumba. Senga, esan dondi na marau kina boga vingile wo wakila. Baleta? Kesa mani ka vivi na nongumbula, ke mundo sana senga ni lenga. Dona senga talanga ni rere walo ma se mundo waraka tigo ni lavun reng. Baleta ni swada kabatu na nongu life insurance policy. Iko da kamu tuwa katapya. Sa tumu mantanga na numun ranga isenga tu na nantu pepa. Sa tiko na mate, se senga na pepa, senga na lenga. Ese rawanganin dua na nombu life insurance ve Lincoln Heritage Life Insurance. Na kamba ni life insurance kanga niti kenda vinaka na itoke kanda sama ivoga tiku ngoya Amerika. Rawa sara na boga leo fomo. Text mai kina vase walu vandua tolu walu lima ena kena ituku matelalai. Toka, kombala kena dame. Baga diri ngalala. Saba kangai waindonu na yangona na San Bruno Kababa. Nababa? Tukun talipay? Na San Bruno Kababa, ningwali mai ni mai kitogule manda na ngandi kale busara. Ersama ibukan dina taka katalay taka na manggosa kaya na mga sakit ni Bengarabi. Toka sarangan na lomundono di tao na San Bruno. Mula kata na San Bruno Bus Station kaya nararana mga bukulewo na San Francisco International Airport. Puno pinakatalangan di Baywaraki. Kendo may bitala biruto ng walibiti. Se do may bitaba ki biruto na sangay ngole may kimerke. San Bruno Kababa. Ono Toluseva, San Mateo Avenue, San Bruno, California. Doon na bay singa man doon na koloka na singilevu, kinatinikan doon na koloka na bongilevu. Wala binaka ni Matthew, isawa kuskusibe. Isa ni pula binaka. O se vivi mandongo kina maulimat. Elay taka kinendo na nito bakataka kanalilay. Nolay ukutaka bakatotolo. Ni Bernir to yave ani nabulangi. Oi, o dia bakasanga. Erto bakasanga talaga orato. Sarang go enta so mga nakakana. Esen enta so manakya na bakanya takina olo. Oi, okay. Binagsaraman da kilatiko. Maulimat, Valima Rualima Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Veitara sarani kinanaba ni telefoni 125 saiba vitutolu 5 ena kena itugutugu matalalai. Nungu chisu nungu banua. Dorongode na vima maniono kina vitu ena kawni bugululu ve kemado we California. Ve mamani ruene kavi kina tolu ena singalewu ni lotilewu ve kemado viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongode na Radio Bulando Vata San Francisco me kauti kenda vatamai. Radio Bulando Vata me kauti kenda vatamai. Mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai waseyani. Namo Mungu isa Mungu lewa wani mateni
Ia sandina sarana waka tutusang koe kandina monuinde kina. Nondro to itavi sere te koe avi kianda viva kandita ki te koe kianda na seni aka trio e nei kavi binaka ni waka rombu kandindai ka rosanga bulu ka dio ni singa de vole September sa ki to waki lai tiko na bodo levungo Amerika na bole mbota to toka tunan raki do ondo kai waka levu na ondo tali taka waka levu na raki go bebi sau kina na sarava kina na to toka ni wuni kau na kena bisau tunan runi kau bisau tali tinga mai na raki sa te kubu mai nan raki bata ke sala bata talanga mai zona roka to toka ka do kelei tu sen do roni dandar maka nan raki go me baka ni reti ko mai gori indo serangan e rona roka on dar te gomboleta ni on do talitaka na nan raki go bada be ko watisoni o eu ngono mandanga ngo mumbiche tu mandanga au sin kata mendo me va so studio vikim ne vio kan na roka ngongo betani sa lo chichika ni na sama sa le fall chiko fall autumn go sa bule mbota bota io na ngongo na vio ni sulu sing so charni kambata sa viso nan rake ngongo na ndaduri tu masa nandara tunga na kote ndara ba kote tunga the tukini it's a guy thing yeah Sega ni rado kau itaka sa tito bakalevu na turanga na roka na isulu o kenda to nga na marama to sangke to kau itu na vekavao ya ngono mantanga go kila tangane lewa turanga se marama itu kau kedi tiko na nondo to baka rao na mataka ni mataka se vada watisoni na ngito levu bakaibua na ngito ni World Cup kanda bandindin tachiko bambul chikani be skipa ni levu go mata tagi vici telanga ko endona nguna ya do chumengo sin klachu mudanga ngito dava mata tagi vici kina io me kalu dasar na tim ni tonga kena tim ni Samoa Romain Ruka na bunua lutu saranga ya io bambu torosana ngole style na ro ngole baka dirlo lo makina non rupanua kito vital no takati kuna mada sauti watisoni na lako tu vai ai
E so, era lako mbalet na timi manda, tareda na ndui ni timi, ke na roninda kai na development se na ve kai rasa, na toso ni waka sama, na ve waka rautaki, waka idurubira, kina pa no matanga really ngito mai kina karasa, waka rautakira mai kina waka vinaka, ke toke vei wali takatiko tuku na indor na turanga na madha sauti. Klau rito na Samoa na Tonga, e lewu berto, nira lako tubango waka na dina nira kilau ira lengito, ia e lewu na nonra tubakini wakasama waka mera linga nganji tumbak ngai, na ngande reli maru takatu na tunga na kakane dondon merakania, ia gai talno takatiko koe nira dobi wali taka, ni sa soli oti sarkania oti na kakane dondon merakania, sangi dubang keratal na burger na buno ni fast food mereli kana kina, waka mereli ngande sartunga, ia o wambuta nira tu sana sarabi viti tikongoa na nonra tu satosa tiko na nonda dorbo. E sana dua tali tunga na mbole kina viva kongeti lebu vera na timi roya na timi ni Samoa ke na Tonga me vesa wakalila na koe ana mindset Ia ke wakan dona redele stale. O vici a basar tunga bano nang gitu lo mani vida bata na World Cup sauci. Vida bata dem baki. Na bosa nga babala in rein banteka we are so blessed. Me sa do mena bunongo sa na vilu teki binaka. Na ortona bibuke ortona officials me ada bertona leoni timi beta ke bakanda re del stale nanguna tikubute kin tu babarau ortunge koulis irnge kau itaviuni era litu itaviuni leuna ken bi bolbolai leuna ken bosa lako irnge sangat go dava tu sini tamba chiku mikina na timi ni vici na dava era daka chiku kya ge bidani tamba lori chiku mea waka mera songo chiku, waka rantambi chiku ra bungarabi chiku. Lako na kena bosa, lako tu na bola mata na social media. Te waka dana redo listale, e vida vera na ngoni vici tu ya, korto liwa na chiku na timi, they have an experience what they went through na tu lako itabuni. Ni kena mamadana ke lako mai, ni ro yaro na ngone, leon timi, indona pale. Na katalau, na basinga lebu ni balea kena bae kavi oro moro baita bitikero kina kariniu na lidambuka tola singa no to da kabatsiko ya na mode na followa te buna imbe ngai bangara ngando na kamalumu mertu ndabora kina ngortu ramode okay tu romanda o ke udala renindo e bandun te keu o na huka ni timini bichi o matabesi orto mai Englandie na bunor tu chikmikina au sinturanga na bunor tu chikina io na non ge kalile ya do me non li kalebu na bule donetu mea bule susungi mekina ambi do talo borto timni bici ko la komunisi lanji o tetitela ni rala ko mi bayar le ambi bitela korto nang gitu chikmi Europe ngorto nang gitu Europe ngo reda na ngona gitu kino bici majority ni tamata rasar tu ngor na kay Varense dina balata na daba o to ke de saranga top dogs ke de saranga ni super 14 rugby na top 14 korto ngito tu ya me bakata ki o kapitani o Tuisova o ranranra irke dia gela bata o vida taler na misara butuna na favorite player bakana namba walu o mata ira la ke de me ar mi support ta tu tim ni bichim bela tenir klats na favorite player ngito chiku na Kenry Sau merangeli lista le vai a merle tek butel me na grassroots level e sini badala kana bunor tu ya do butuna ngunungo. It brings back memory, whatever they're going through when there was a ngoner sakalaikina, ngoner sangoni, ele mbudin telmai, ele na it's a psychology transformation. That's the English word, psychology transformation. Ele va sukai listel virtu, na non ratumbu deke mai. It's not hard, but that's the lifestyle we go through. That's how we live. Okay, wakasama takatiku nantanga watisoni na endo matanga na kaya ni irungo rangwale me na bi timi lele wiso na bi seburu reso doya
ira ni rasa tu mai na vi timi ar kila ira sabi kila ngito tu ke ira na timi ra leo ni timi era ngole mekina endo matanga na kaya ko ya au sambo dona kana nungu ngoro ira tiko ngoro ira to tiko na dorbo ko kila ni na bugatala o kila viti to da kombeka na gono and the saridir to da kituna na dorbo endo na kali matanga mer tonge me mbiu bata na doa auro ni kaya senga so tini balabu na ngona er to me mbiu bata ke kina na dorbo go duindu na bono er to ngole mekina duindu na nraki na bibo no eso erto alingito tu kina na nraki na ituba kini nraki ke na non reto ingito merto sange mai dua bata na timini viti na Fiji Water Flying Fijians merto nge matataka na nonda matenitu ando na karo ni ndo baka binubinaka kina ko baka boto yo mantanga baka tekia wati soni ondo baka murianga na ngito lewe avitu o kila ni bunga bikian tatalanga na marama ndo senga soti ni ndo baka muria na tin kelima ndo baka murianga na lewe avitu baleta mbaka ni wiawe totolo ko ngaya na do impatient ni usaraba na tin kelima ndo na mbaki ungo sa kila o kila ndo ndo bata kede kenda to na senga ni ndo tali takas ndo to senga ni ndo baka muria na tin kelima to saraba baka muria tali tengango ena nonda maru takati kumandanga na non reto ngito sambo baka sakit indina da baka dana nama kitiko kina ni mataka sarangite ve watisoni ni mataka au bambuto chiko na sarangite chiko na lomi ni motoka na ngono ribo chikina oi baleta ndona itabili le mongara na matale ni mataka mo vivi baka tosanga na viliniu tosanga na viliniu tos au sindo turo au sindo bambimbi ta vale na viliniu ondo ban ta vale na tachirau se musundo oi batai corrida chiko na kawa kena ndindi na ndindi le chiko batana ai corrida chiko na kawa no tani no musundo chiko corrida chiko na buno tai chikani batana borni vi na dava su chingar tu melu mona reda chiko na kana ala kumai batana analogy iyo batana ngoni ko vili niukina iko duvara chiko iko sin klare ni dona ni lutu melu tu vi ko tale o ngingi tu sina itu no mutanga ina labo o dimba tu na lebo no muni bangare labo mai tin kostu kina na vilniu sartonge me malaka na tani na nomu tanganiu yo vambimbi korto na mateni aveni ina vale bekem ne bekani bulonga di sama chuma kina ke rupa mbula chikani na vitabaleni Watson tambua ke una buninda kuwa ni mbula binaka ve na lela tunirarama ve ta pete tunirarama sinwal da vital ngakina o maramanaita o Dilady D. Bula vinaka dai ta vinaka na sema tikumbai. Pia waka bula talitangani ve Katie Mera di bula vinaka waka talaki ve Carlady Leonie Mbanga vinaka waka levo na sema tikumbai. Dona wekangu sarsar simigo kaino go tumbu na lewa Oi, sema tikumai bia. Ro kla ko so betana ngo rudu ataka tikumai Santa Rosa na yakavi. Au ambimbi mai matani vale ne kava. Au sangsari ni waka samta mo bambula birau. Au lak ngama ngo bimbi mai yo. Nakani marota kini Rusia matal mai ngo non rita vici ko nando vanduri watu ni loa na tent iyo o tondu no lebutal chona kartu da kapchu nando sasamaki na una lebungo na itoki sar tu bante kirtu ba lebsar chiko pambimbi na biu tent na dabo suchi na bibu kena toki aya events ngori Sayawa. O bambot o nui taka di nandona singa kito na game vital noa na buku ni non retu tambaran beka di venga ravi arto venga ravi tiko kina. Ko nga ondo tuko na buru-buru lebungo the land of opportunity ko nga senga ni daka tiko na waka sama senga ni toso tiko o ko nga onda viakana na senga na musilini Saba madal tingmingo dona wekangu sa bola mingo na buner kulis telkin tewuni na bosa ko kindoru sinitura chiko to make them get connected back to their roots. Totoka. Oh, Vinaka wonderfully. Pakambula talitanga di vita mai Rio, vinaka bakalevu na sema tiko mai Georgia. Isa, and sigalevu ni kua, bakanuni vinaka tukani sa, vida beka na kalongar bikimdo. Bakanuni vinaka talitanga ni skipa new levu, na ngita dapan beko ni ngita tiko kina. Wala muka kirkichi. Kirkichi. Pakambula talitanga ni vita saya bola tazan, vinaka bakalevu na sema tiko mai adata, saya nambani valun, dombula vinaka. Pakambula talitanga yani ve lemeki salu sinia
ke kemdo ke desara na sema tiko mengori na maoli mat vinaka wakalevu na sema tiko mai vasu ni wairoro ni mbula vinaka wakambula talitungai ani ve silika vatu wakatela kina ve turanga nei ta Josh Rocco ni mbula vinaka wakatela kina ve Mrs. Titilia nei tini wakanduni vinaka tika ani ve kiamani na singalevu ni kua ni ndo tiko na yakavi ni Tandobu. Tandobu vinaka na kavini kua, wakatala kina ve kian, bula vinaka kian, wakanuni vinaka tiko yani, tiko mbeka mai vengori. Au nui taka ni kumbula vinaka tiko boe, wakatala kina ve silika via turanga. Dombula vinaka, bula vinaka Steve Murphy, o koe a kere sere tiko mai, o dhim beka mena mena sere. Oi, sa wata itu na sere tarawa bertuna timi ni volleyball, na Bula Bay, bertuna Bale Silesi, wata kere tuna na leo ni timi, vanu ni vinaka no mundo sot na ngito Taraba na bunonga ando na lengito kina we bote sere mai ve Steve Murphy na turanga ni Ono Ono Leilai wakambula talitunga ve koe viena no mi talitunga mai buana i tau ke ni cover by Hayward o Joe wakambula vinaka Joe ki rosangeli soto tuna matha sa o ti soni o sangai vango isa o sandoronga vetunga na Joe na boyo matanga ya tiko na cover bau sanga tumandaniu lakani muli vambula vi koe ki rosangeli ve wakambula taki tumbula vinaka tau wakanuni vinaka tiko yani na singile ni kua sanga ni madala wakana o kela na ngito sawati o koe a wakarutako koe ne katalau e na kavabai na ngito sawati non rongito Australia wat kei viti na roti wakalolo e ana kau arongoda e sanga ni madali angai e atha me wakakina se sanga wakanuni vinaka tukani na wakuni wakawakarau na singa ni mataka wakambula talitunga ve ana sangio nitaka ni tosa vinaka tiko na nomini wakambula tiko i vale toranga nei ta wakatanga kina ve kali rombula vinaka na ve otini bula vinaka se sanga tala ni ngula dapti kino tina i nanda bula vinaka nei ta wakambula talitunga ni ve Mbamba Tania ni bula vinaka wakambula tiko ve Lavenia Linga ma redha loloma ke Tania Mbamba wakanuni vinaka talitunga ni Ana Roko Liku vinaka na sema tiko mai Mels bula vinaka ke kemdo ke desar na sema tiko mengori na City Level San Francisco wakatang lakina ve Monrau asena ni Matei Walu ni bula vinaka ni taka ni onro bula vinaka tiko na vioti ni mai Santa Rosa senga tala ni ngula davi tikina na matakula mbaravi nanronga ni votai ke tikina na leo ni koro ki kam ni ke desar na timi ni nanronga ke na timi ni Nandi and Fair Brother Challenge ni kuambeka ya wakanu ni vinaka tiko yani vikam ni ke talenga na vitoko ni na matabu vale na matabu wekani bula vinaka Eli na kaudhiri wakanu ni vinaka tiko yani Sandende senga tala ni ngula davi tikina Sherry Randy ni bula vinaka Levi Leone malama na honu bula vinaka wakanu ni vinaka tiko yani vikam do and single ni kua wakatanga kina ve kini simere mbola unga bula vinaka maramatau wakanu ni vinaka tiko yani vikam ni ke Caroline Leoni Mbenga ni bula vinaka Dries Wuki Caroline rubarong chumimba o kwa kia silika bula vinaka kemdono kangu bula vinaka Semi Driso bula vinaka bunanga ngarabita chikina buno bili new chikina garono chiko na kaundu kabi kompleta na new bula chika ni na wakanda ro obi wasailanyi bula vinaka toranga tau au kila ko chikumbeka me bichi ngunongo oi ono num dela ngano rtona asanga ko vika uberna ladies berna OGs iyo ya ndo tani ndo bingara ni turanga ngo bodyguard bula vinaka Dries Wuki and Camp Fort Johnson Louisiana wakanuni vinaka tikani virtoke de sarnangoni ni viti na 1st Battalion na Welsh Guards artola ki vako ko yango tikongo ke na USA Airborne vinaka na sema tiko mai vena numital tinga rotate ke amini sitai mai sawakasa te levu nux nito na itame kandavu gonga orisibuki mai rara levu na mata te levu vinaka ro to bakarita ke tikumai nito toka tunan raki ke na vengaravi vinaka na sema tikumai ne kavini kua ke ro marutaka ni ndo sema ro tikumai vinaka bakalevu pakatanga kina ve api salome na kaudiri ni roturanga ni ta sema tiko mai Aloha Land na kavini kua kepe komitai ndombula vinaka marida randaniva pakatanga kina ve OB ifere minda kunikuila wakanuni vinaka tika ni vikimdo ya mahito vinaka na sema tiko mai na kavini kua senga talanga ni ngule dhavi tiko na serengo Jacob takau ni vere mere ve sama-sama ni bula vinaka
mere wakatang lakina vi Steve Murphy. Tukuna tumengo koia, ni mataka e na wabimbani o Thomas Dunn e na dhaka ngunuti, na dhakina ngunuti na kababae. Mataka lele ni mataka. Totoka. Kuadra na watu. Totoka waka Nangoni namusi na turanga Thomas Dunn. Dombula vinaka na turanga e ando na wunua mindana ngole ni kina. Waka nui vinaka tikani ke senga na wunua ni sarangita kina ni mataka na Pasifika, na Pasifika Kababai. Pasifika Kababai tika na mission ni Hayward. Ninge reda o kila seka ninge bitartarani biro na turanga go Thomas Dunn ke Steve Murphy. Ke baka nivi kila na wunua e tiko kina na address. Ya rosa visureti tiko maini na wabimbani o Thomas Dunn na mataka ni mataka. O sabambulu tika ni vikimni na wekangu kede ni siama tiko maina sasvara. Tiko bunga mai na Mbarabi, Coral Coast. Kota wakandua yani me adusarene ya sanora. Serengo sabote vikimni.
Na dhawi kalawa kay Mrs. Titilea na itingi. Wei talanota ki kina na ulu tanga mimbi ka daun rendre na kena wei talanota ki sewa sei ana matana lewu. Ulu tanga ni tosu ki liu. Wei waka ungeti kan dau wei labeti. Rongode na wei akabi ni tu siti ni sibuna tini karoa na tini kalimana miniti wei kemando i viti. Sibuna lima na tini kalimana miniti wei kemando i California ana wei singa moniti. Ana wei tokoni ni JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Rongode na Radio Bulundong Wata San Francisco me kauti kenda wata mai. Sa, medang melabana mo na kango. Nadabaya? O sabi wala ki baka leo fum ni daka yo senga ni kilana na myo takaba. O lemban lang katakatalangan yo senga tu ni kilana kisitaba o nasotaba. Kuni lengen do bitol lo tekisarangan na bika kitengore na Radio Bulundong Wata. Uy, na program daba. May na wei longan niyo. Rongode na 5 na kloko na wei akabi ni warumbu ka wei kemando i California. Tini karuna single ni waruma i wiki mundo i witi. Ngoi wito koniki na Connect Fiji Care. Endo na caregiving agency ni Monito K and na Limanan Rao Capital Mall, Suite Rutolo Rolima, Sacramento, California. Endo wingra wiki na o Mama Kawisi Voselani. Radio Bulando Wata San Francisco. Mikauti kenda wata mai. Doyan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe? Yandra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinagasar tu nga toboy, simpang bakaw. Gay way dala tu kinambata. Koe serengan gori. Sono ngono santa binakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kitusan ng berata ni baga singalebu, kitusan ng gali baga kabingaya ni kina. Na Orange Lounge. Katalaw buka singalebu sa buka kabi, e baraw tayo ito buka manggo sanggay totokan na buno ni kana. May namenda to identity, kanay buka singalebu sa buka kabi, may baka na buka sekera, na sui, ikatabuteke, roro buka lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge. Tolo-tolong 2, Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na tamar ni Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola man na walang kaloka na mataka, kina walang kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong 2, Orange Street, Santa Rosa. Dan rembeka nang wala ni kibal nilo tino buko ni oso-oso pakadadaka. Sendra-kendra kita beka na itos-tos nimbula.
Koni lenga sinui ngao-ngao. Nana mai kina programa warotaki. Mai vera na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rua vina vima manione na kabini bugu lulu bei Kemando e California. Vima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemando e viti. And a radio bulando vata San Francisco. Me kauti kanta vata mai. Ena muna ngau na lewu ni nondo so enda sa senga sarangan nikila na tabu menda baka talau taka buka singilewu taka sa baka kapitak. Neka kuni lo malenga. Sa tipin dono munua erau ni buka tingu ikimuni. Waya na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Na vei matanggali kaka na itigina. Mebaka na karikoa, waraisi. Na logo, palusami na buwaka na kaiwa soso, na dalo na toa, na kukonda, bayangani ka ng gamure. Nakaka na buwa malang, mebaka na steak, gay wakay loka, tabiyo ka na coleslaw, suruwa, chutney. Kailangan ko pata na kaya na pie, ng bani kay na manray. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Erau sarang ano direct message virtu, giring akin na vitu sa iba vitu, tolo dio tolo, doon limono, se, o nga wali sarang ali tumiko may nanumota, na dio wali Billy Street, o ya Santa Rosa, California. Erau talang ani rito ulit dilibot na kaya na nagkemo katalawa sing lebo siya wanga kabi, ya may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Radio Bulando Bata, San Francisco, Kochi Kanda Bata mai. Sa buendona miniti me vana kaloko. Nimbula binaka na bunanga ni siya matsumiki ngori. Na turanga na marama una. Na matakani ko may drop tangan dona turanga i San Rafael. O sa ado mi San Rafael o sa kata kasara. Okay. O rito bangon normal lang irarama binaka to sa bangon go. So ren litamba karana wa busimber ni umbia may na kambwe. Sa Yaro tana vida na kaloko ya. Rotina chini. Papi singaliu tu Iya. Ngutu asar moyau. Ngutu maya me siru sar me nungun sal kolak sarira bena rukuni wabira. Kebe kemni nandu ba muria na Facebook. Vitala nungu tambo ndu mbita chiku ndu wasar sarti kemni chiku pada batuna rereni puno ndu wabu kita tu. Duri sartu iraya vitamba sartu. O sa reni bango sa redi na kampu sa lakot sumayo sa kasar bir na sar reda. O yo muna bato tolo deki bamba. Ni una bato tolo deki bamba molin simber ni umbia mai beta wale sar cingango sana umbia mai na wabu na kambu. Papa ko sartunga. O muy ba mo denga bira mungi adi deki sa umbitu na andona itobulib. You know it brings back memory. Vatu ya Nanraki. Nanraki baka bibitungo na City Live San Francisco ndo tukunito na City by the Bay. Nindangole mai San Francisco, oi ko sana lako ono bakaruta katunga mai na nomu isulu ni kata-kata. Vitalia mantanga ke ore bango na wakela tu mai na tonra ni singa and sa Amerika da banga ngoli tu kumikina sa California da banga ngoli tu kumikina. Ya ke bakai ko kelani ko mai sar se o lako mai na City Live go San Francisco ke na bibo no bola kata o katalitung mantanga kina na bono kiron da biti ko ni kino go na go South San Francisco or di kabi tinikali rosanga bol na miniti na namun rebe ke mo yado ina lomando nu saranga ni City Live go San Francisco tigo kino tupe ya o sana ba karo ta katunga mai na numu isul ni kata-kata. O wadin tasar nang uno sangi ado miki na 2016 sa kay mekito ngande may arto mingito na timini sevens ni Sacramento Lions arto mingito na enanunguro o konenan ko tanga chikina wabu. Treasure Island. Wala mo ka Mosquito Island. Iyo orto mingito kya usa reda tuna kata-kata ni singa may Sacramento dotungan na t-shirt to nga dona tors balabu menta kudi bakadalai basarang gorto ko tamen dona jacket wari danan raki tumbe ko jacket ni da vai iyo cho wari dirto un rendre un muchingan dena kata-kata bandu chumia geyado meke kona mbeki tawa kina na Jesse sa umbi utawa kina na lebuni nungu matambata ndo basaranga ya sarto un rendre beki utak do basaranga ya ke baka ndo ngai bakilani ndo no biangan dia na City San Francisco en ndo na ngona sana ba mona baka rota ki ko sartinga mai baka binaka o montanga na mateni ngona ngai mai o la komiki ni San Francisco watiso ni ngona pita na mbaki sa hotie o sangi kelenga mai na rara ni wanga bukango
lako mai Hawaii o te au sange buka mai San Francisco lako ani dona nungu i tokani ko ke le Arthur Filitonga koe laka ni koe me le kutio mai na airport laka mengo koe li o lako li wakawi non rovali ki to li moade non rovali mataki ni sinkanto da tono koe una vasar taki ko na i San Francisco tona kana nungu maro taka we're excited to San Francisco sem berwakando ni reida sengi mateni ngono ngwale me kini Amerika koea I wati so ni ki ron reba tuwango koe na ngone a koe a thaka tiko kina indona kambani ortonga indo deliver na wakatu na FedEx orto me deliver awo ki tu i na city levungo i San Francisco dona lori reba taka tiko koe ki ro sange mai lako tuki na mo nona pasindia tu na singa kila waka sama taka nungu lako tuwango indona kana nungu o sini maro taka tu na kausarawa tu baletongo nga matai mendanga ni thaka tiko koe kina karua ni ndo tani na o wakami o reitai ale alo takatu mo ia ue nungu wakanana ni ndo tani sartunga gai lako me vango viungi rida tu na city San Francisco kila ia na bono ki rong lako wana singe ae o siang ni pakai liwa na bono enduka tu o tia io nindo tuku ni tiko na Golden Gate nungu wakasa mo ia na Golden Gate kila koula tu waka nungu wakasa me watu ia waka ni tu wapu mi Sacramento na ni tu wapu mi Sacramento gold tu. Ia, koe au sange nungu wakasama tu, ni na koula tu na wabungo. Ia, unge la kero dhawiri kina waya, unge reda ni ndamu tu, usanga ni kila e dhaba, kila na ngone au se senga tukina ni kila. Ngonongo, na wuna e adhana tukina na Golden Gate, mbala tango na Golden State, the Golden State of California. Au pambuta ni na tiko tali sona kini tala no ia yamandanga na kautura rawa. Kero mai biwa se tiko ani na vitabaleni ngo, na Radio Mbulando vata San Francisco. Au pambuta tuntunu mea roka gold. Gai shot mbega na imboro. Duangori, Dera ni ndona no mudawiri wawo ki tongo i San Francisco, do wikem roki tupero ni nro wata ronga mai, se dhawa saramante mai mboro ndamu tukina, na wawo liwongo na Golden Gate i San Francisco. Sa mai bando, sibi na vai, na vana miniti, a wabakarita katiko ni ani, ndodonu me kito na bibital no tiko kerto na leoni komiti, karto dhidi bakatiko na Fiji Day, ni ambakiongo, California, ia sembertalin erto wasabi bakandi taki mai na noa i na ngona mantangango, mea dhawa tiko mai na ngona ngo sembertalin do na i tukutuku o tora rawa i o sawa ka nuni tiko se watongo e vida na miniti, ni rani kito na mai seama tiko yani, e na bema, e na sivina vai na tini na miniti, me vital no taki tiko ngā na beka, me mbaleta tiko na wakawakarao ke na songo ni Fiji Day na madhao me ngo na kai e tarongi sara tiko bakalebu, tarongi sara tiko bakalebu, lebu tali tungana ke na vitala noa, na isau ni tikite, $500 na isau ni tikite. Ia, kero na gebe tal noe ni kina ki tawalengo, kia wakai senga ni duaberto e se maramai, ia ando ngana wakamadhala, ngai wakamadhala taka tiko beo atisoni, e na witha ngana miniti sao tingo, e na wuna ka $500 na isau ni tikite ni banquet, black tie dinner ke na banquet, e na bongi ni wakarumbu ka na ikau ono ni singa. Nana makitinga mai, se amatinga mai, kia wakai senga mataining ona no ni se amatiku mengo, ki rau kinda waki kia mniti ko yani, winaka na sema tiko mai, ki rau ngai ndo tonga na like, witha toka ani na share, ndau makasara, wakatalanga kina na nito YouTube channel, Radio Mbulando vata YouTube. Sibita kongo na vai na ono na miniti, ki rau waka mbula tiko yani vi mosi ti, mbula vinaka mosi. Mbula vinaka na bungongo, mosi ti me kaidi wa momo tiko veo. Sandina, pura lilai, Pura lilai, small world. Waka bula tali tingani vi ilai tia tama imbeka, vinaka na sema tiko mai na city level San Francisco, wakatala kina vi sulio were, vinaka wakalevu sulio, wakanuni vinaka tali tingani vi lendu anga na wo, ni mbula vinaka, wakanuni vinaka tiko yani na dona wula wo, ni mataka ndina to dhako. Kito sa wakanuni vinaka tali tunga yani na Radio Mbulando vata vi kimdo keve sara, na ngone mai navakai nandi. Wakatala kina vi apinisa rokombaro, ni mbula vinaka na sema tiko mai vi kim doke desar na tim ni nandronga na tim ni nandi ro sote tiko na Fair Brother Sullivan Trophy and kabini ko mai lawanga e waka nuni vinaka tiko ani waka tanga kina vi kim doke desar na ndo vi toko ni mbula vinaka Jerry Tawai bunonga sema chumiki ngori au kla the live kate ni chiko ke sango bilimbara chiko na se o da banga tombo moko se da banga waka chiko pambula chika ni vi ko ina weka bunonga sema chumiki na pambula chika ni virto na Tawai Family Sacramento vi no tunana sinual da kino rona nganemu water na vitamani mai North Sacramento o Atama
Ace pati ortuna ngone. Ngo ortuna ngone ngo may West North Sacramento. Ortuna lubi mata vai. Ngo ortu letul na ngone lalai. Iya. Dona ya da ortu kadibiu kina sara kadibiu chikina ngor na erkeda na maramina separat ngona Uncle Weston. Nendo ya den bagor tumali. Hi Uncle Weston, what you doing here? Welcome. Au sabang go sandren dia sarang ame tukun na Watson mesang tukun tu na Uncle Weston. Bekem do na ngone ni. Fancy tak na damu ya. Bekem do na ngone do sa siamo chukumai bi marama tau o Ace wat ke na turang na nomini Garden Boy. Abunon ro siamo chumikina sa vanu ni binaka chikani ngome radio bulan tua pata. Wambulu chikani bi turangan ita Lasarusa aka big Wallabies fan. I'm so sorry to say I'm sorry. I'm sorry. Iya. Wanu ni binaka tu ngai to boleta le na baki kataraba sena sot kataraba. Wanu ni binaka sena ngari tabi na buno ni di chikino ngori ngulo mini sala to lungun sala ni tabi ningara chingor sa wanu ni binaka chikani. We Jerry Tiko da Mbula binaka mai Australia wambula chikani bikim nikeda na wekangu ni siamo chiko mai Northern Territory Darwin. Na kerba madalo Northern Territory it's an open gateway to Asia. Belata the closest country to ya sa bolak sortunga fortuna Indonesia Sri Lanka East Timor wanga buka mandanga be 1 hour flight. Kani mbale na mboto ni didimika na mbongi se wanga ni sa open gateway can be really a chance for na vi boli na dava suci na kanto da katuba na vi ya kabi ni da tuika dana rede tu na buka tu ni wanga buka na dava na dan gor na jet fighter me an rabatu na uno ni we kem do ke da mai Northern Territory bambulu chikani we kem ni chikana city level mai Sydney. Na una sindri mamadal tek Sydney balem betin santende nungu bimbi me Sydney wambula chikani be kemu nikede watala kina kemu do me Brisbane na uno kede Queensland, New South Wales we kemu ni na uno levo Australia doka orto na tadi do me nandi Australia wambula chikani be kemu ni good eye mate wambula chikani wanu ni bina chikana ngarabita bina singini kwa Vinaka. Wakambula talitanga vi api ni sa rokombaru ke vili kesa vode. Nimbula vinaka. Maranandi vinaka na sema tiku mai. Tuku ni timo koe mo smile. Ke baka senga isa na ofte ki kenda rutali no doru ekango. Dombula vinaka mena atu kuka. Tori katinai vinaka na sema tiku mai. Penny toro. Vinaka baka leo penny baka nuni vinaka tiku andi vikim do mai Sacramento. Vakatan lakina vi vakula na kaubandra. Vinaka na sema tiku mai. Bamba Tania. Vinaka na sema tiku mai ne kavi ni kua. Na numital tengah bikim do na wakalesi ni Fiji Prime Agency mai Santa Rosa. Nangona serangango bakai durtikin do na buli na HCA and First Aid Training. Totoka baka wati baka nuni bena ketukan bikim do na kena wakalesi wakatala kena bikim do kede sarnangoni buli do buli tikngori. Bula binaka Rachel Tuiwawa binaka wakalevu na sema tikumai wakatala kena ve Nico Komayasa bikim do kede sarna sema talitanga mayo Serra Devarua Andrew. Vinaka na sema tiku mai nabua. Jim Osborne, bula vinaka na ita. Sandende, dende ko ni alimai. Bakambula talitungani vi amini ona wai. Bula vinaka turanga tau. Bakambula talitungani vi kimdo ke sare na Zion Shopping Center. Solomon e turanga mai muri ni bula vinaka. Vakatelanga kina vi kimdo na bakabakaro tikongori mai na Pacifica Cover Bar mai na Rua Baba Vitu Lima 24475 Mission Boulevard Hayward ya na bonua ranyo ni laki bakatalau kina ni mataka sarangito talitung kina bula vinaka nasa koroitamana bakambula talitung ayani be chone salat tobo vinaka bakale bikim do ke sarasema tikong gori mai nandronga Wakatan laki na vi palu dava bula vinaka Dr. Arvin, thank you for tuning in. Bula please come by when you can. Dr. Arvin Goy tiko boleh ngangoi South City. Wakatan laki na vi Maria Sahara bula vinaka vi kimdo mai nandono mai wakan nuni vinaka tiko yani mareda lalanga vi sike kimdo ke Sara na
Sema tikongore mai Australia, bulu vinaka, le lama mere, Mother Rayawa, Talitha Reikoti, ke Margaret, Dhangi Nimbua. Dou bulu vinaka, dou bulu vinaka. Bulu vinaka fi, wakanuni vinaka talitunga yani vikimdo mai Antioch, se mai... Senga ni Dr. Ratiko waka bule tikani vikimdo me na East Bay na kavini kua ke kemni ke sarna buli oti na ratu sala la Sukuna Memorial School. Papai nom do liliu o Jotoka, watikera na buli oti. Singola tala simeli mbola. Serengo wateviko. Katanga kinwe Iferemi. Iferemi.
Engin River me bakarita kiani vike mundo na South Bay, San Jose, Mountain View, Redwood City, San Bruno, San Francisco, kena vivo no volikata, nisa tikong goin dona nonda toi ngandi-ngandi. Na San Bruno Cover Bar, dala kumantangaya ni tali sota tukina ka vekilai, era libu tali tunga nan dui kai karandongole dikina, kan duna kana non retali taka. Na lebu ngona ni non retali taka kena wasibi ni venga ravi ni turang tawa Rakesh. Samba uli kaliwa kitumikina na Crown 4 News katambaki talitunga and the San Francisco Chronicle. Ya samba waki rongo seranga. Kendo vanga ratano atiko senea ni angona na sote singeleti ni viti na kwila ni viti kena sotali ni yaya lalai mevakane uku kuni wale do mai raito manda and the San Bruno Cover Bar. San Bruno Cover Bar, ono tolu saiva San Mateo Avenue, San Bruno, California. Taun dola mena dona koloka na sige lebu kena tinkan dona koloka na bungi ni moniti kena sige tabu. Ai, kema do bakan do tunga mai viti, sa baka matalau na nomo do kobati. Sa lebu na kema do tindika na tinimbulu makau na bisikete na rewa bata, red cow, wupu.
da sakusi masarangan na ikatungo. Gamay tutala na kinurnibono kinambele. Pai, karek. Da wala may we. Oi, doon sa ito ni Kila. Kito bulbuli nga may na maulimat. Toko nga ko Santa Rosa. May we? Na maulimat, wele. Dako na nanda business ng ngonit daw kay Amerika. Daw ko sa may. Daw may wali-wali na maulimat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Yavalata, Dionangay Valata, and Radio Bulan Duavata. Waitalo no te kina na bika membaleta na nondong bula. May weira na kanan daw may natambanan ni bula so. Nasi, na puniway. Rangodan na bana kaloka na bika ni Two City, and a veto ko ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na company ni Life Insurance, kang anitikan na kay Witi Amerika. Doyan Robin na maraman na ita. Do samba di ba kusa-kusa we? Yandra na ita. Kito sila katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Gurasan ba di kata-kata pinagasar tu nga toboy, simpang bakaw. Ngay way dala tu kinambat. Koe serengan kori. Sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singlebu, kita sana gali bagai kabin ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalaw baga singalebu siya bugay kabi, baraw tayo ito baga manggo sanggay totokan na buno ni kana. May namenda to identity, kanay baga singalebu siya bugay kabi, may baka na baga sakera, na sui, ikatabuteke, roro baga lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Yang dua tala na tamang ni ni Divine Group of Companies. Dola may nawal na kaloka na mataka, kinawal na kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Isa, medak mbega bata mana kango. Nada baya? Sabi laki bakal form ni daga kayo senga ni kila na mbega kaba. Ola man lang katakatalangan yo senga tu ni kila na kisita ba na sotaba. Kuni lang ganda ubita lo teki sarang ana bika kitengore na radio Bulan Duavata. Oi na program daba. May na be longan niyo. Rungudin na 5 na kloko na be kabini mo rumbu ka be kemendo California. Tini karuna single ni mo rumay be kemendo Witi. Go be to koniki na Connect Fiji Care. Endo na caregiving agency ni Monito K and the Limanan Rao Capital Mall, Suite Rutong Rolima, Sacramento, California. And the Wingaraviki na o Mama Kawesi Vosailani. Radio Bulan Duavata, San Francisco. Mikoti Kenda Watamai. Ana radio Bulan Duavata sa sibitong ko na vai na rusa nga bulu kalima na miniti ana dona nga na lek nga ngos ana arto na siya mati kumekina na baka arto na ilaw-lawa karto didi baka tiko na Fiji Day na committee ni Fiji Day ni ambakyo ngoro ng dolo rusa nga bulu katolu e California lewo sa artiko na pitala noa lewo sa artiko na kena baka tataro ya nagay binakong menda sana rongo da saramanda nga may berto na dava saramanda se dava saramanda sa nonrto itubo-tubo tiko membaleta na tikite ka o kilani libu sarerabi tal no tiko kina libu na bakatatar membaleta tiko na tikito ya tikite na $500 na tikite na idurduru ni dani sisen na banquet na black tie ball ken na banquet ka doon me bakaidur na bakarumbuka na kono ni singa ni bulo kotobai ken na bakaruwangi bakaidur tiko kina na songo na gito ken na beka talibao ya o senga tiko ni se matatabi o kilatinga ya na gito na netball na rakabi ken na volleyball au ngai turarao to talitinga go ni tawalingo talanga go tiko na committee ni committee ni Fiji Day ko ya Bina bali buwe bandun tangan tikina. Iya. Na Fiji Day orto suricha mo orto akere mo le nanorto MC na singa ni songo. So na bika kere ada cikuna nguna na vital no ni kaketengo. O sang sarto ni klanto na ka ukilachinga yo ni singa ni songo. O ya na MC. Bambulu cikani bi apini sa Rokombaro. Na buno siya mchimikina binaka baka liuna pa matala binaka na ikuri nga ni banua bola kandundua may kiosterilia waya na dano Saibay Island sa toka na bi yatu yanu na Torres Strait 3.5 kilometer may Saibay Kipienji tutupatanga ya may suba kisamambula isa binabali mo na bi barara matagi may binabali mo apisaya Rokombaro binabali mo nunguyaka
vinava levu na siamo tsumai na bibononga ni siamo tsikina nimbula vinaka vole kasartungango na vimamani va avo ngai tole minitsi me atu ya do na vimani va au va vini vina tsika ni vambula tsika ni vikemunikede na bunonga ni siamo tsukumekina Seriana M Moses mbula vinaka totoka na vingarabi kiro salolo matali tungayani vinaka va levu na ngono mandangango na ngito ko ya dhaka ni ko na sota ni silanji wate ke Italy simber ni dhaka na ngito ana lebu na kena balu buasa ala kutu ronge me ba matana taka ronge me ramataka na mataka lele ni ko na singa lebu ni ko mai andona kai lebu mai mbita na timi ni silanji ya andona kauri de ko verna we tim ke dela chingo wa bibi ra tim lebu ni rando lusi na pool game when they come out they are totally different team altogether. Obama bota na mbakia Lucio. Nira Lucy na pool game. Lucy na pool game. Yeah. When they come out, they are totally different team altogether. Na mbakia Lucio South Africa. Yeah. Ve chabani na pool game. Wanangili dhaba kina World Cup ya wini tako South Africa. Kiondon. Ngo e tolu bandona timili le borto Lucy. Wil tala kino Australia ke ni kava. Kanira rao mo tukuna vena timi nganga ni Wallabies. Wakati ko andondo no morto da kamno to mataninga sa we sa vi wel tekitue we easy follow. Ambuleta na boss ato do korto ke sanga ni ve va muri na orto ke cancel orto na contract na rugby union rugby league ka kuningi to takatal do timi ni Australia. Me domingo akaba ka manduale. Wa bini bina katsari visimi na netini rarama na buno siamo tsukumikina ina wale bunang garibitabi good job son iyo Vinaka. So si vitong na vai na rosa nga bulu kadio na miniti kera warakati ko merto siama mai na committee na leoni committee ni Fiji Day me bakani lewutiko na wakatataro me baleta na kena marauta ki na Fiji Day na mbakiongo ia na kanga kiro satu rautiko ya ni na wakaidurtiko na madhao katumai na muni madhao katumai o ya ne kaono kene ka vitu ni singai na kena ndani simbeko waka mbauta na ngito talinga sana tiko bu na kaono ni singai waka rombukai sengeli tiko bunga na waka roai na volleyball endo nakaukilati ko ni na teko na varumbuka batani le utala na kanda turto na lut kabi turto na baita bichigina ia me orto ngi siama mo orto na balle silesi orto na committee me orto ngi banditaka ia nungu itabenga una ngo kakambura ki na lamuni rara na singa ngito kanga sa sulumai sana ngi kambura ki ani ia kero se ndato se wara kero to ti komanda to mani to mandangano to bakarongo sere na kabi ni bakarombo kendendai na karu sanga bulu kadio ni singa ni vulo September oti tiko ni singa ni mataka oti ni moni mathango wakadava na tubutuba sa anda tuba na tiko mai sanda bakana mata taleani ki nando tale na bula vou na bula kotoba to tolo ali tunga sanda dono makatali tunga me ngona raki bottom na bula bottom baka nuni bena ka tiko yani se venga na bononi se tiko mai kina via baka bula tiko yani ve marama ko vesi bula bena ka mama tonanga me se tiko na velonga new baka tala kina ve MJ Ngoro nimbula venaka se masar tiko mai na yatu kia mai Pia Samoa. Ta lofa lava, whawhetai. Bula vinaka. Wakata laki na ve Lupe, Koroi Wolfgram, vinaka wakalewu na sema tiku mai Melbourne, bula vinaka turanga tau, Simeone Tuini Rama, Tuini Rama ni wuso tiau, wakambula tiku ane vikimani. Go namba walu ni naruto kurubuli, mai Dawadi. Totoka. Wakata laki na ve Esai Jermaine, nimbula vinaka, wakanuni vinaka tiku ane Eden, New South Wales, do bula vinaka. Bula vinaka Sethi and Angel Kalo, vinaka na sema tiku mai na kavinikua, se rupepeli tubula, wakambula tala tunga ve Imeri Senivonon, do bula vinaka kinitiko, bula vinaka, wakanuni vinaka tiku ane ve Kimdo wakavitamani, wakata laki na ve Joseph Salambongi, wakanuni vinaka tala tunga ve Kimani, bula vinaka Mereani kuna rewa, vinaka na sema tiku mai na kavinikua, wakata kina ve Mombasa. Wa sema tiku mai Mombasa. Bula vinaka Kopa. Thank you for tuning in. Dasha Hidden Blood, bula vinaka. Wakanduni vinaka tiku ane vikimdo mai Santa Rosa, wakata kina ve Apenisa Rokombaro. Dona maruli bu yadu biu chingo. Iyo. Dona ngito vinaka obichi ni mataka.
Endona O sa mata ko tu sar mandangan yu kan dona ka sa warra ka tu mandanga warra ka nama kai. Ko melang kina serba palinga. I'm so excited. I'm so excited. Yawa. Ia. Au sarongo dir to tiko na leoni komiti o sember tiko ni rei dir to to se. Ia kito sarongo di ke muni tiko. Kito sember ngani rei di ke muni. Sani. Totoka. Ia sanger to sema mayengo. Da sa vitala no mandani na buku ni Fiji Day. Praise the Lord. Nimbula vinaka andia senada Nimbula vinaka una. How are you? Sandinde. Totoka tu nan raki tu toka tu nan bula ya sanango. Praise the Lord. Iyo. Kemani nimbula? Iyo, mbula vinaka mbata sangilis menangande menahulilende. Totoka. Jerusalem totoka maleka. Isa ni sali sumai sarangai kele anu irea. Kemani ratalanga ni pakai tabi mana vital nongo watisoni. Iya. Dia nga ni senga ni lorai ia rau ni torongo di watisoni tiko. Lagono ko ko talanga ia tiki talitunga ni vital nongo Iya. Oi. Isa saragay ngole niya ni sangole talmayandi. Sangole membel tango nga na Fiji Day. Kesan ko sa ngayon. Iyo Dona Ndoten ne bono ngole kina ulokoy na convocation. Na convocation na kanimosu masaranga. Lebu nga na masu na bully na bima tangali bully. Edaka kina business leaders summit, government leaders summit na kani indigenous. That's the reason why I go to that one. Kongo ksanga Feast of the Tabernacles. Oi. Totoka baka sakit indina enda baka binibinaga tiko na buku ni lako sa ngolea sa mate tiko ni ngona me ngolea ni baka ndo direct flight na Fiji Airways ni lako ya liu mamandanga ki mabital no tingo sara kai tiko me sanda tiko sar tinga na tubu menge ambaki lako mai sando talangani ni lako ya sanango na totoka. Iyo. Vinaka yandi na usu tu tikngani bitala no ene kavini ko me baleta tingana songo to bakana mata tiko kina na moni madha meongo ya na Fiji Day na kina maru tiko na Fiji Day au kilani dona ngona balabu bakami senga tiko ni matata ya ka ni marau ni bakami sange mai maudho kona ngona ana kena numundo ituba mandanga ko ya umaro takina bakalebu kito bakabinibinaka ni ngalala mai kilani ni marama soso ni ngalala mai ne kavini kua moni mai bakamatata taka ki vikenda ke sara ke mamina irana do siamo tiko mai na radio mbulando bata na dava sarmande numundo ituba tiko membaleta na kena maro takitiko na nonda singa na Fiji Day and moni madha mengo baleta na vidana madha ko kito sami kadi wakatiko na gito na sota nga ni rakabi na volleyball kay na netball ka sambiu talitungan ni na radio mbulando bata sambiu talitungan ni kina non rto namba ni taliboni orto ka na bakilisilis kartong garabati ko na sota kedo ya au sana kirike mani yandi kirani ni kay bakamadala mai kirker iya binak sarvale utomanda wa binak sarvale ngusul ndananguna mikito mai vital no yanikina yana menda meroni bakamatatek na bi ni tubutu ko sanda butiko au bi barita kanga ni amber talanga na ni tungai na numa mikito didi bakana Fiji Day kito bararai to kamai sa senga nindu era kabindona ka oya usaunge saranga na lamangu beleta ni kimni kilabina kana talno membalitia ni singiratu ni lako iviti tin ka vitu na mbaki ngai ni sarau serangana elections embak sauti na sa bola kana singsi tu Christmas Eve sa viso na matentu sa libna kena marutaki ortunga songanu gilala kimami zakapsar mesandua na kena lotu ni babi ni binaka otia sanga indotel na lotu zokapata libni babi ni binaka sa tosing na ngona laku tingmena turang na prime minister au sa lako raviti au sanga irede tiko thapam bia karoni daka saroro mene Fiji Day o dhimbia kasana dhakaba mbeleta me marutaki nda sama indua bata sabisa una matenitu naka lebu bikima me ngandre batiko mai me viso rana matenitu ni sabisau sange bio mtanga e baka imbale kina na Fiji Day o mantero ni roto na nungu lawa artu lama bata me kitu sana dhakaba na Fiji Day dona kana lebu nungu marau babini binaka tiko bona kalu virtu no nungu lawa
non to ya londina non to sele non to ngona non to lavo non to bakasama me kito mbose ke kito vivi akina vangara I visto tina vanu me daka kina ya sama nyotia sana numi sara me sana lakuma ina turang na prime minister ndena ngalala tiko koya sama ni kito nanuma ke bakasana ngol me na turang na prime minister na non ra bo saranga itukuna oire me ratiku nga maiviti na Fiji de indina nga ni katini o kotoba koya kito ngena numa kina me tosa mai kine kaono me roni na mai tiko me nangai ngole me ngai listale ne kavitu sana ya tiku nga ya ni sember ni katini Ibitu at least me ngole mai ramai ndolaba na Fiji Day me ramai tiko talanga na ball koya dhaka kina me sa dhaka nga mai San Francisco me rao nina lako nga lako mai baya ina sana tiksar na height ngai na Grand Height senga indolanga rere binaka kabo tamani ballroom level ngani tabinaka kera lako mai kina oir na bai tutu lelebu yakito sangai na lumatalanga nina ndaumaka mena dhaka na exhibition mera laku tiku mai yoir na ngole tiku mai viti kwara bai tutu lelebu tu ina bai tutu me baka na FNPF na register ni births and deaths or to na elections office na Fijian Holdings oir na BSP Life balete ni okenda nda sa na diaspora todo mbak sawo ti wala nga na ilabo ko la ko ni na remittances $2 billion. Yes, and don't tamani level considering the total economy of Fiji is only 4.5 or 4.8 billion. Yeah, of that, kenda to select yani 1 billion. Yes, and do farane level ya nanungu banana nungu ibati kungo. Ni sandoni level nda solia, nda leo tikini bono biti, nda seba passport tungani biti, sando ndina naka binaka medaka na Fiji Day mera lakuma yo irna tiko ibiti mbalate ni so weekenda kemuni na sang ni na bandina tana kauna tukunongo so weekenda era tungo sember ni ranon rape paresni ni le suibiti elle butalanga weekenda na tikungo endanga ndreba tu me bakate ki umanda dona kanu gumara ni sanga mbuli daka tungo na nungu kad me satin kabitu na ambaki ngali daka tu na nungu kad ni FNPF na kad ni Fiji Revenue and Customs Service leidha kama ina nungu kani BSP nungu card ni BSP nungu credit cards ole lako rawe na UTOF melelo re na investments nondra na lubengu aungele re tanga na Fijian Holdings elebuna ka okenda roni dhakava kevaka erangole mayo irna liulu ni vi tambanango merme vama dala takana kar dhakava enayanga weekenda mbalete ninda tikuike lebu weekenda via lako ibiti se sang tukuniro ni se lako ibiti araronga kevaka me kaumai na services ko tumeviti me mai vareta kike wako usiberto na elections office mbalte ningun retondo lako tukumekina okenda singi tu bata tu ndui tu nirto lako mai retona lako sombi Haywood serto lako I San Jose vida ngar lako yani lako beka San Rafael ke ye ngoka ni Fiji Day nda lako bata kede mai kenga indona exhibition hall sindona bonua meretiko kina o ira kede na lako mengo ibiti saro ni somi kede ngai kia na nonda ndui taro sara ndebu kede ngai kia koya na buna kito sangen numukin mesa dhakango mer sureti mayo irna lako mai mer lako mai viti membaliti kenda tikunga na loini bonua kwanda sayanga sartikunga bakali viti ndayanga tikumanda nga bakai labo ndayanga talitunga na nonda biwa seiti ko ni vir na nonda loini matabu bali viti kirna wekanda kwartu mai viti ya sarana buna kito ngandreba kina me kito sadakaba barite kitelnga na neto ona taka na vika saya tiku na neto sa maru taka kito ndua bata kito tokona na veluta ki ko ya tiku na ngonongo Vinaka wakalebu andia senada dau mai wakamadhala tiko na buku ni komiti ni Fiji Day ka nda wakana mata tiki nongoa na madha o katumai vital no tiko na buku ni mai wase tiko koe na wuna erato mai na wudha tiko kina me dhaka na obambuta na black tie dinai ina Hyatt
na Hyatt Regency. Yambe ka na Sing Hyatt Regency. na Na Hyatt Grand Hyatt. na Grand Hyatt ni Endo Bosot tani yaw. tiko na Hyatt Regency, na Grand Hyatt ko to kasarangay na SFO. Gor ko Yeah, to kasarto ngay na rarani wanga Iyo, buka. pakasarangay kaya nararani wanga buka, singay kabo, ko singay indola nga. Sa saulebu talanga. Vinaka. Ya. O mabuta ni ke baka ni baka mureti ko mai na nono i baka madalo yandi na baka nananu e tiko na mer sureti ke mai o ira na baka lesi e na betan bana ke de sara ya mai biti mer baka raro te ke mai bekenda na matangali bibu ke se na betan bana ke de ongo bekenda na sa mai tiko na pono le bongo American rendre se mer ni rao ni ndongole ni biti mer ngole mai ya yandi na nungu tarungo e na lewe rao ni na kaya ni sando daka awati na Fiji Day ka saba ka vida ra sa ngole mai ra sureti ra ngole mai irno baka lesi mai na bitan bana ni baka madala takatiko ya mer lak mai bibu ke se mer mai wasia na tambana ra tiko kina baka ra tak mai bekenda na tuke e saba ka iduri oti sa vida na baki ra sa ngole mai ka mai baka iduri tunga na bonua nga baka iduri kina nangito so nga na booth se na waturi lo ando mai taratu karando mai tiko kina serando mai bingarabi tikina o ira ka ni baka madala takatiko mai ngori e soira na baka taronga tiko mai na dhaba me na ndui kinongo ka me mer na soma kina na okila ni asambi tiko ani na flyer $5 yam beka na buku ni na Vinaka na $5 au na kere saramo ba matalata kaya mbalibiyau na kena tambakiani na flyer ya au kereki na nomuni bibu sotikere mbaleta ni a lebu no kumara utaka na kena riri vinaka biyau na flyer au singreje ni boleh toka kinne dangu au singa ni rida talanga au sakilati ko ni 500 ya andondo no membiu kia endo na link kona link mengeidhaka kina na Eventbrite mbaleto ya una singa ni kila na ilabu singi voltaka na tikite singi lako mai biyau na tikite ninda na bia volia enda tambaka na link enange lako nange tiko kina na vika menda na tarungi mai kina menda na sauma kina yang tiko talanga na code ya menge minda mbiuta batiti ko 25% ko 20% au keresranga na nomuni bebo soti sali lebu na kiana bebo sakitaki saru lebu na kiana bebo walitaki mbeka oyo sing saranga ni alele kina saru te merbe walitaka saru iso lebu ndina ya na kiana vakatiko memba leta tiko nina lakotiko mana turanga na prime minister ena bono talanga ya angan rebi tu merlak mo irna businessman o irna merna mai veita vitalanga kina mer mai sota pata kina prime minister o ir talanga sona senators o koya bina kata saranga melako mai o senator Kennedy ngai mani keto senga ni raw ni koti senator Kennedy mai ya sama ni ada talanga mingo nangauna sa lebu na kasaba tukuni mai vavon kala musaba kasamataka wakasamataka vavinaka nde lako mesa kuanga ni dhakina height mbaleta na kena isau keve ni height e sivia enduanan rau wakadhadha na undun asa nduana tamani labuliu o tia ya sang dengan wilikina na sau ni room kerna lako mai ya kito salai book takatu sa book takitu na rooms mele tini na rooms patikina na non room ora ko sarana kali butundua e bia 2500 tikundo nambun sangai na numin sa senga nilak menturan prime minister ndo talanga na badeng liwe ko tamai baleta na tambana ni kene sau ni kesana lako mai o kitu talanga kitu sama ni na numa me kitu na bun kena tosta kena tikite ya mero kina ni na sau mi talanga non ribondo bondo irna lako mai yo ya una nungu lako ibiti awala iso tabir na CEOs korsuriti mai aungai kereve ira merandu iso mangana non ribondo bondo ni relak mai baleta ngona ninda tiko ikendo ne lala lebu mai biti and the Fiji citizens and the Fiji citizens ndonu menda sengaravi tiko mai biti ngai baka wosivi ninda baka wilabu tiko ibiti and ndonu non reitavi ngai kenda nda se vote tiko ibiti tavi tiko ni matentu tavi tiko ni ve business lelebu na ve sang baka ne corporate organizations
nabi wakambe kana ortuna FNPF ortuna Fijian Holdings so irna nakabaya mera ngole mai mera somo mai non ribondo bondo balta ni ramai redi kenda tiko na leni bono ni biti balta tiko iki ko sarangaya na buna ko bin katkina ya na nomunitaro onia taronga tiko mai athavambe kana kenan duindu na ngonongo oya iliu au ondo singla ko na Fiji Day ya awasureti mai virtu na lebuka old scholars ortu na meu mbole veita benikina ko ya ole barorongo kina ole tiko na kenan dola ondo lebe bukinga na sulva kasama aure tanga ni rasa ngani la ko mai irna la tukunjuk ni ndola ko mai au sang manden terida ibi na ngona daba siamba kidaba merangole meikina o ira ko kereira tikungo merangole mai au kilanga ni rangai ngole tikunga mai sa bola kana vinding-dingi au sang manden Indonesia me ando na exhibition meratiko kina ko ya ko mani babuna kina na nungu kereira to na lenti me bada ba ke kali da kamengo arto sabandonia nga au sala ko sarnga lok nga na nungu la ko ibiti ya sala ko talanga mo le revirongo mo bisureti mera la ko mai rasa sarvaio mai au sange barita kalista le virtu na le committee sange da ko me volene bola me sanga ina non revisa eda mengo ser na interview ti kuna singa moniti sange le vida ngango ko sa thuruna non revisa yo irea ko sa runi la ko mai yena kenan dindui au na singero ni tukuna rao se daba na kenan dindui kanga ukila ni wa vakiri ara kirei au esona nungu lawa esona we kangura tu bolingo rir nungu tokani kera ni la ko mai na FNPF mbaleta ni rasa sivita tiko na mbakito ono sanga bulu ranga bina kata mera voluntary me voluntary ka saronga na voluntary contribution o below kimam sa kito bola o libata ronga rawa sama ni keringa mertu lak ngamai mertu merida na lebi ke di soti era bina kata mera turtale na dabatale tiko eroni dakaba na FNPF weekenda bakakina na Fijian Holdings au simbervando ni ronga da mela kuma na Fijian Holdings yana Fijian Holdings e tumbu bina katali tukanga ne lavoe e batumburikina ngai embaliti kenda tikune tuki ko ya o ngandra basaranga mertuna la kuma yertu ngai tukuna o ali tukanga basanga ya dumena non tuibola artuna bosa mandanga mai turuni live mai mendangai so mayani sertu ngai lakunga mai me daka mai na video irakor na singa lakumai sana lakunga mai non video kene bawalanga ko embera tikungo asa tukuna tv ya o elno ngambata tukno ko yandi ngo sambera saranga vina kada ke mendo planta sarva vinak asange bongo yo ndina kede na kati kuno ko ya nakawalanga ngina numa sada kam tanga indo me kalele matanga merah matanga me celebrate ngambaleta ni sabi so na matentu dina gela talanga ni rasa so tiko serve la ko mai tiko serve na kata medak membondo matanga un menda celebrate kina na ngoni ni bitike kwenda tuike ya saranga na buna ya na kenan dindu na kana meidaka au na kilamba teni wasinga ni sendonu ya endo mengole mai vinaka wale vuandi o vakasama takatiko ni vida na Fiji Day a sadaka ia era senga ni endina na kauni wakaritaka senga ni ndona ngau na mera se tiko keve kina o ira keve na vengaravi na matenitu ko ni davuta tiko mengori ia na nungu tarongo e so ira sa ni wakaritaka tiko mengori sa tuki na nrito visa ia e davango era sa nangole mai me wakani o ni asa lako ni liso tavira ni leibi vital nobat kira na buku ni nonra ke rau ni rasu mangamai na nonra bonto bonto ya saba kada tikum bek na vital no na ngunongo ni satu kina nonra visa sana so mangamai nonra bonto bonto o ira mantanga kar saba kandita kinir na ngole mai iyo eso sarna so mo nonra bonto bonto oyo marra no le tukuna waboki awangan reba me ngole mai na turanga na deputy prime minister o bilnga boka mengole talanga mena turang na prime minister ke ko baleta ni menda kuni ba kawale ni natiko ni Amerika o kenda ndale ni bono tal tinga o kenda ndala ku tikuna vending dingi o kenda nda vivu kitiko ni vokalip sa tamani la bulle bunda sarawata niya dina
Ya koya aunque vina katakin merang ole mai. Ya na kaungai marau taka ni na turanga na deputy prime minister bil nga boka sa siyang ni rani na lak mai sa kilaro ko sa redo ko na program ni andondo ni melako Israel. Sangay tungono ko vina na lako Israel imbalat ni Minister for Civil Aviation. Sangay matay ni Kenabuka. Ngay deputy prime minister. En na rei vina kasar na modo kon ni lako Israel. Ningoliti ko na turanga na deputy prime minister. Ya, ngay baleta ngone sama ni sang kiniro ni nalak mai sangay kereo ko bada ba. Keru eros semte ko. Ko sangay debuta may ro na turanga. Ndona turanga ndona marama. Meron na ngole mai. Ngay sama ni singiro ni ngole mai ro timum. Batini ko talanga sala ko Israel. Tangan ngay lako tunga mo ro tumano wata ke ndikau kitonga mileker kau kitonga leweri oroya rosan lakti mai roso mga mai so na non ribonda bonda ertu sa suma mai na songo ni sodelpa na non ribonda bonda baltendo nela boya veani sartu roni lako mai kina ya oro ko na turanga mai bola kan yo ira kita ngandon kaya usang sarngani wakasa matakarawa siapa na embalat mbak ngani mbera dia mbak lako mai sanangay rawa sanangay rawa ni bibo sikitek binak batini retukuna na budget nindo na ministries nindo na department endo suli mai ni sebo tul na bula mesa dakata kiraw mga yo kito umberna nito babarang batin kitong na numatu sa lomotu ni ambaki kitong vital no tingabat kina turang na prime minister non rangole mai kona tongo vi puasa kona rangole mai kito sangke bandita kakina kito sangke me bandita ka ni mesa nadaka sabi ala kalak sartunga nangun sa ala kalak nanguna ni kitong kerkereni sa siang ni tiko na sa siang ni tiko ina na ni buseti no budget iyo esa na budget for these 3 months itu ke sing tukina endo mesin no bondo melakomai ko sarnga na gunilenga era sotaba oir na bitambana ni matintu ya ko ngartu ara ni lakomai ngai imberbe ko non tu visa they were willing to pay for them to come mertu lakomai ortu na youth of vatekirtu na Fijian Holdings kena FNPF ortu ya artu asara sarnga ni sumanga non tu ponto yang gesember ni sul na visa iyo ken balbale yan din na ngonongo se senga ni raunyo ni bakandita kasi o they soti na tiko na Fiji dengo se tambana da soti ni matanitu erto na may tiko merto na may buke beba kararamata kitiko na bitambana so sember ni raunyo ni bakandita ka senga se bandita ki so basa bandita ki ko erto na kuang usah tukuna ini ya, wabandi tektal tengah ortu na tambah mai na tambah tak ni toki, na laku cuma mai ortu nandau veterani benua. Ortu nangwali tukumai. Iyo, ortu sana laku cuma mai. Nakani veterani benua, araule ruam biaka mai kia. Vinaka belet. Ele rua telenga mai na Ministry for Education. Koya ko sa tukuni tukumai biau. Kini balik. Iya. Kira balbal nangunong orto may na Ministry of Education na tambana ni Toke na buku ni Veterani Vanua na FNPF. Tanga FNPF artu o sembir ni tour sertu na lakumai sesiang wara kina visa. Oira kevea wara katuna visa. Yeso vero klati kunira na interview ti kuna singa moniti. Ya kito sa kelatal tu ngani katul ni singa ni okotaba song na US visa mai embassy mai viti na song tikina ya nangon nanga indol kina samber mbata ni kaon ni singa mesada kana song wiki kendo bela kuma mela kutu mai ni kalima ni singa akanga sar ni daka okenda sana vingo manga na vikasa daka mai lako ngana celebration sana lako tiko ngandola ngana songo sar lako irna sureti sana lako mai sana dhakati ngana ngito sana yeti ngana marau na family day na oldies merangito
Koe ke dia sana laku tinga me maru tek nga na FGD. Vinaka. Vinaka, kena bali na ngonongo Ministry of Education, Ministry of Foreign Affairs. Wakan di taki nirto sana tiko. Kana Singapore na face. I mean, wasotiao, Fijian Affairs. Na Fijian bitarongi Affairs. banuay. Iyo, bata kera to na registrar of birth certificates na marriage. Registrar Urna General. divorce, kora vina kata meda kana kesa tiko roni tarongi virtu. Registrar of titles na laku tiko mai. Totoka. Nada na o Neil, Mr. Neil. Wakada mandor to mai na o kelania bat go tarongo baleta ni lewer taronga tiko mai na radio bolando bata na tambana ni passport. Na duber to na tiko na baleta ni o kelana misi Oya, ni. sember ko sarngangur ko ngandre ba mertu lak mai sember ni siya mai na non tu Wakandonoi. ibola ni iyo. Orto rabia lako ke tu mai. Rabia lako mai. Na lenga tiko na visa. Yo, Vinaka, ya kan ni... Era na visa so virango. Iya kanga kito sange bakasantaka. Kia bakar tu makutu orto na luni kumitingo. Se sota le rabia join mai. Mengai tiki buna mbakila ko mai mesa tiki busar tunga meu tingana songo sa da kana kena kanda bulida rawakina. Na da bustu tina mulu metiko. Da bustu tina da berni da ka da busar mtanga da bina katani tuki. Se da busar mtanga ne mbali ni Fiji de weekend. Kaya mengai da ka taki mbakila ko mai sanga indona timita le mi vivi baka. Ndonga na kamenda na numatiko sing karorao. Dena. Erna tuku netiko erna sata kaboti. Sing karorao. It takes a lot of planning. It takes a lot of energy, time. Kito mandangan ndo sangay me kito ngo kalungata nitiko na Zoom. Dasaro ni bebo sa kito kino. Tiko may Israeli kito Zoom. Tiko may Viti kito Zoom. Ya sa koya rarotoki na iya kanya na ngauna. Bata kanya ilabo. Na vivi aki na lebangara na puno medaka kina. Ni kito sa lilis sarmay na height. Kito lilis may na bitapat na hotel me kito reda may. Balat ni ana numitiko ni na lakumay na turang na prime minister. Ni ana numitiko ni na bitapat na minister sa lakumay. O yun na ministers na tamani via lakumay. Yan na kaya lang tikongo na budget. Lang Siya talaga nga nitiko na nonra iya budget siya nga nitiko na nonra itubo-tubo. Taronga ningo saranga me sabolay raw ngay next year. Me mambakila kumay misaro nitiko na non ritubutu mbala to kenda leo ni bono biti Dina. o kenda se Fiji citizens e so we kenda dual passports per na dual passports ya se ratungan rabuti biti se ratalngan inda investivity o kemuni una ni tiko na kani insurance ayo talnga tiko na kani insurance yendera tu irna kanda mai biti koron da kaba na non re insurance na BSP life rin da kaba non re insurance metu in the insurance companies talera tiko mai biti na non re investments ni tu nei labuike rin da bakau tamele da kana vivo no sa tukina kani investments mai biti ko ya karanga na puna au kito vivo sa tukina lun committee na kamera la kumai balten the weekend but not only that we were answering a need, we were responding to what our friends were telling us, to what our colleagues were telling us, and that's how we are going to continue to operate. Kaya kasama nito ko ni sari so lebu ina grand Hyatt, sa singilak mana Prime Minister, we are willing to take a loss. Manilabo ko sa deposit itu, move it. Kini bali Andy na black tie banquet kan dondon me bakai duri na bongi ni bakarom bukan na ikaw ni singa ka $500 tiko na kani duru esana senga ni bakai duri. Abang tu sana siang. Sana siang. Au ni taka ni sana matata ya sa ko tal manda na vital no taka na bakatarong tiko mai na dava na $500 dava na kene dava so te so le bukina wambuta sa tarake den yo andi na vakamadala me baleta tiko na vuna ka to mai bolita ki tikina na tikite me $500 ia tuku mataninda bui e sana sianga ni bakai duri na balls and black tie and bongi ni bakarumbuka and Grand Hyatt $500. Kito se vital no taktal tungango menan dua tali na lo ni bonua era nindo na ball ker sabi na katale so metak na ball sa bandunya tal tungango indo na bono I Santa Rosa
O yo matanga sa ruindrendre to kabia o me tiko mai San Francisco. Ia rawa virtuna la kuma ibiti. Totoka. Adaka me bakararata ki bona turanga na Prime Minister. Wata kir na none lau. Me sa adaka nga mai kia me sa lakda kan duanga na ka kautira da mai. O tinga na opening rangole sumbutal kenda ngai daka tik mena kena vi katale so lakda na stall na buli taki nangito orto saliba dengu me waraka na bol. Na bol arsa sureti talitunga o ire so na business people o ire na celebrities mai weekendango ire na wakatekir na senators o mayor me ke lakumena prime minister o erna makutu merna lakumai ke baka lakumena prime minister ke baka ya lakumai iyo ke baka me lakumai ini sa senga ni ngole mo ko ya o ire talanga sa senga o ire na sa saumaromai na non rilabo na nonra 500 ikia sang fernindo na kenrenre me sukalis ko ngal na nitu los nga balata na deposit ni asa saumi kena contract sa tiko kina ke kito manisanga ni baka ngataka sa tiko ni lavo me kito na saumi ko nga ya lelai ni sa sang sutsar ni levu sabi na kadake nga me vararotek nga sa lak nga may Santa Rosa ke kita kay Santa Rosa sana o sabar takto nang kay bata utiko sa ready to na flamingo ya sando talanga ni lala levu era maro takatiko nga nileidaka ina whistling duck na whistling duck ya ko tiko ngo kay Santa Rosa $35 nga kinisau retiko na bunuenda roni taka kinanguni angona melako tu kinabital noa ya talanga na runinga ni tikenda na itu ke ngani tir talanga na ortuna laku tiku main dali vital no talanga ikiar na marutak ya sana ngai bata mo nang ronga da manda virtuna len committee sa tava no ortuna numa vinak valeu yandi sa tumbo kikendar na ngona ya okilani nangai bakandi taki mai ngona sa matata kina num do vital noa o ker ni tungai mo be bakandi taki talitiko be na sia matiko mai esa na vakai do ribe okilani okendo to na itoke indo senga ni to doko na no to songo ke bakai senga na danisi senga na mais fuloa io senga na bol mantanga kila yandi ndo so ngone sandu lebu na bol na ilavo talenta baka nga take na bol na isulu na kake de ai so no na kendo to bela ko mantanga to li sota to li malaunde to li be marutaki esa ko na bol sa do mantanga na danisi mendali sota do na kai be barita ka tikoningo watisoni dina ni to senga ni redi ko etiko ye barorong tiko o babi na vale na no musami waserawa na be kake de na kena basabata kena ba raramataki na itubutuba ndo atubana na komiti ni PGD ngona o be bosia ngabale ndona lenga lebu o chingo banamba kino kubita bichiku na ndo MC chiku na biambaki ndona kangelu re chingo ni biambaki sanga ichiku mendua na komiti ngana komiti bakikoya me didi bakana PGD sanga sara kandrara motuku na no one volunteered bambimbi kenda ni tuke kenda katuni ndo yalo bata ndo zaka bata rani kuchikanta bata mena non dei topo non dei barau but na don dina nga nguni salongo menda kuchikanta bata mena ituke ngi sanga membi ndo na kena komiti ngai nrenre kini bale ngo na be batamba kindo chiko be irana nonda na we kandir sa tuke sarbam business tu me bakata ki Steve Murphy Nirango rendra boy labu taka rendri bu ke palebu bambimbi semera lewe na mai na komiti mena didi baki ndona baki na me organize morto organize me sa chiko na komiti organize taka ngai bata ina bi ambaki na sana sena organization daba mena join mai na lomoni komiti ngaya merani didi kina na PGD ando na pakasama be baritanga ni bikimuni pinabale no munisia mo chikomai pinabale bu tabulengu pinakavale yo ando na pakasama yaro nito nagivital no talitiko ni kina dongana ka tukunitiko mai me koni me daka na komiti na kena didivaki me ka koni bakatamba kindo kina dona isongo baka politiki se songo ni lotu se dava e vai na vital no ye konga baka rita ko tambua senga ni dona komiti me volunteer e senga ni daka rawa senga ni na ilavo na kakede na ilavo
na ngaunai, endo na taro e lako tiku mengo e andi na stall, baleta ni soe rata ronga tali tinga mai na madhango, wakadhavmanda na stall, ke wakaubina katendo na stall, se votiko, se saoti, e vida na kene sau, o dhe me somikina, na ngona dha me somikina na vika vaya, e ra wakataronga tiku mai e andi, ni berni mai dhava non tubi tal noa. Ya, orang ni ba matalanga ni ba lek-lek kito biwasi na ni tuitabi. Sa tiko saranga kono ni tebi nga me reida na stall, sa tiko no ni tabi ko me reida na ono me daki na songo, sa tiko no ni tabi me reidir na lako mai. Ya, na stalls, aturi tiko mai o Ruben, ngai sa lako Ruben nando tale oso saranga bali na na daka bongo, sa le daka sar tiko e au toko me wikito, sa mani wapu katele mo koea, sa didi wakatiko na stall so Emily Simon, ke wakanga ni vina katamuni taruki ni me tarungi mndanga o Emily, bata na kanga ukila, ni sa wuli teko it, bata na stalls, endo na daka lewu. Na bono ko kito le daka me daka kina, na grounds mandanga, ko me le tariki no go daka tiko. Ni sana rete tiko na pamphlet na bono le daka kina na flyer. Ya, e tuna kena lawa, e saumi, e tiko na certificates, na kani insurance. Ya na kakevea, kito me kito daka na toilets, me kito daka ni na luni committee. Na stalls, na kenra banduri e saumi. O ira na le bulita ki tiko na stall koe volnan rau, tiko koe banan rau. Sa rere ra tauri tiko mea koe na stall kevea. Iyo, sa tauri tiko kevea irea, ya na stalls talanga e tuna kena lawa. Kito sanga i me kilangon sa oti na COVID, sa baka lebu tale na lawa imbiu mai, ndona ka na lebu di form. Era fili taki tiko membaleta na vika kevengo. Awa bilibina ka tiki na virtu na luni komiti. Au nui taka ni sa matata tiko ya sa senga talindo na stall e po, vikim ni na wakataronga tiko se rau ni na lakindo na stall se senga sa ko ya. Kito na numa, ni meunangali taronga manda, ke baka e rawa, ke sorebio me bulbul taki, mer bulte kakana. Kala mer ralak nga mai, da mengali tarong deron ralak mai kersingi va stalls Kera mai daka tunangun yang gona serbia daka dava nga ramai daka, but ni songo ko mbali tikende tiko. Ko ka dava nga ndar ni daka ba menda marutaka, me songo nga ni marau. Dina. Sama ni daka tumdanga na ndola tunarara ni ndola otinga. Dako tinga na bingare ba bonua, dako tina mbiu daki ni kuila, saro ni teki bu ndola nangito, saro ni teki bu saranga nandanisi. Ngela ko tiku irara mandanga. Sanaro ni daka tiku na wakatasusu na meke sa kenda ni toki kabayan dando maru takatu. Dina tau. Medak ngana songo mekan nanda marau. Pakarita domingo endo na o Steve Murphy sa rambia kanina baka idurun baka na buli taki na kapak na no mundo motokaya dona baka sama gor mika baka sama ni ulita goti na stole ni pakarita domingo andi sa oti ke na stol sa senga talindo na stole bo ya o bambuta sana roti kenda ya se botongo endo na madha o ronito na game vital no talin ndo na singa na madha mengo o bambuta ni na binaka. I think we owe it to our listeners, to our community, me nangai mbiu mai so na kena na ituba ke sa matata na programo ni kena maruta ki tiko me wakani no nda singa ke tiko me no mai. Sa tiko na program. Sa tiko sana taba ka wabu kingo be rekede na iliu ni be old scholars virtu ne lilu ni be ya sana sangai voti ko roto na mata virna mata lotu. O marota kando na ngonele ada no kolet viskula la como ko me bibuki bibuki mantanga ko na tepa mbalet ne o na lingang bisingra ni tepa Vinaka o mambuta ni na o unitaka ni ratalanga ni nandua na ilabe mbiu mai mero ni na mai kadivaki tokayani yes vinaka kali Bula-bula les. Wambuta sana roti kenda ya unita katelanga ni sami matata isona ka kanda loma taru-taru takatu na kena mai maruta kitiko na nonda singa na Fiji Day na moni madha mengo o kilani na lebu tiko na bosa indonga na kaoro ni na tukuni ke senga ni dhaka rawa na kena mbiu bata na kena tubani endua na songo lebu bango. Baleta na kenda ndangai do lako ngayan ndangai le maruta kana vika esa
tu ia na kena dhaka taki tiko na background work na backstage na ka kedea e sa ando waka mo si ulundina kana ngau na kana i lavo we ka kedea enda sakila tu na ando waka ya do songoi ko ya waka bina ka tiko we kimdo ke desar na leoni committee andi ase na Au dau madal takirtunga na leoni committee Sandon. Bala tenia o to them. Ko ngangaro na tiko na ilavo ni songongoka o Pastor Laing Garce o ko ngamendo turu tiko na tukutuku na bimbongi robi nangon ni tombose we bukiti no tema da beta bata ki apa mbiu ko rede tiko na coordinator kana event so Emily Simmons o kitu tarai o watisoni me rani na master of ceremonies me marketing tal tiko nga ngai tipo poni orona viotini usaba vina kavali virau poni bata ki oni mereoni lutudiri o reide tipo ko na netball ko merla ko na netball bata ki na rugby me bata na nduindi sarnga bata ki na ko talanga na turanga reide tipo na volleyball meredir merngol mai yendra amandang samaru ni sa reide sa tirinitiko na volleyball irna yang ono kito na lin committee kendo na lin committee ang wila do karen mdo be bosoti one mani ramatei ya ko sa mbiumbiu sala ko na singolutule sangoliviti batake ndimbuna Lanford ko talanga na numiti na bibu ke na ukukutaki o Naomi dau ye esa olive talchunga no sos matung ba tau saranga ina non rangalal ko ba obi na katanga batake Jacob Singh ni to co-chairman Vinaka Valevo andi asenada dau ki ro mai beital no tiko ani na buko ni Fiji Day ni ambaki ngo rono dolu ro sanga bulu katolu kana baka iduru tiko na moni madau mai ngo sama tinga mai ki radio mbulando bata na vi baka rara mata ki tiko kana baka matata ta ki tiko ni kina na vi ka ke desara membaleta na moni madau mai ngo sa sivitongo na 5 na tini katolu na miniti baka mbula tiko ani se venga na vanua ni sama tiko me kina na kavi ni kua tendo matanga ni tabi ser ni berra ni dagai sema yani mendarongoda na vitala no mai na longa niu me vakani kerondo vital no tiko ni kina ke marama ko vesi wase langi na ngono matanga ngo e vili news artiga o marama neita mai na nonda viti lomani yana dona ngona leka ngo na via vakambula tiko ani na ser katarava ngo ve kem ni ke desar na sema tiko mai na vitala no ngo ni bula vinaka Bula vinaka lesto kona vinaka na sema tiko mai wakatan la kenda vi Steve Murphy bula vinaka Vince Joe waka nui vinaka tiko ani vi kimdona vitamani Lucy Seru bula vinaka marama night vinaka na sema tiko mai bula vinaka Seni lati leta na wanga liba vinaka waka levu na sema tiko mai nei waka nui vinaka tiko ani vi kimdo na city levu e San Francisco wakatan la kenda vi ini se ger tambua bula vinaka sista Wakambula talitinga yani vi Peta Taremon. Bula vinaka Peta, thank you for tuning in. Please share our page. Wakambula talitinga vi Seni Langa Kalimbiu. Vi Beta Vonokula. Dobula vinaka Emaranandi. Oza komai savai. Bula vinaka Oza. It's your boy KK, you on the mic. Spreading the love, energy and style. Let me see your Mbula smile. Bring it back to me one more time. Non-gubiti, spread the love in pity and style. Let me see your Mbula smile.
conquer. May our islands rise and prosper. The day that it brought to the KK. Bring it back one more time. It's your boy KK, you on the mic. Spreading the love of the GM style. Let me see your moonlit smile. Spread the love in city and style. Let me see your moonlight smile. Radio Bulan Dua Bata ko Tikianda Bata mai San Francisco sao chichigonona 5 miniti wiki mnino biakan ni sama chikomai o sandara tungona nongo isulu na kena singileti bata na kena itombe lako bata chikona Fiji Day kena World Cup lako chingo abibina kata mona turna ngono binango mona aba madala takamanda nanda bulangi wari keda tungona moni telefoni sanandua o maramanaita mama kauvesi wasailangi ukilani sasia macam mokoya we bamadaltana maramango na maramani koro dona marama bimbi sarabio na maramango gondona we kangu binaka we kangu bole kasara bambula chikani we kemuni na sia macam mai na bunonga ni sia macam mikina mai o chitungo rosa bula minichi o chitungo na 5 na rosa bula minichi kinda dhalo tabolengu ni usama indara tunungu singileti baru teki babinaka viau undar bango ruchu babinaka sarutunga bata kena kena itumbe na mbula binaka maramanita ke baka sasia mutsikomai bambula chikani maramako besi nimbula turu rao irna chikorawi ke ni sandren re mai mazaka baka donu ina the agency lele bertungu satu yang nako orang sarlu mai naman agency me bukea Ni borro o tigongo kena programu warotaki mai na bay longaniu kena Connect Fiji Care ena bengarabi na Mama Kaubesi and a Radio Bulan Mata San Francisco me kauti kanda batamai. Ya, dona kamaro take na sigile vinikua sena kavinikua nilisema sarti ko mama mai na nonda viti lomani. Bolo vinaka mama sava kada watu nanraki mai viti. Sin madale rongo di kenda to mama sisenga. Bolo vinaka maramanita. Ko ngana kango tondo kai tukina na na connection mai non to mai vitia. Bolo vinaka mama. Senga peka ni rongo di kenda to ya.
Tabulengo. Una, can you hear me? Sanke rongo binaka mengo loud and clear. Nimbula binaka. Oh, belum binaka una iyo. Au sama sarchikining ko rewanga isuba. Nanito balang rewanga. Singaparoi chiko ni kuwa. 14 ni September. Totoka. Pada boira mai bitira bulan binaka? Bulan binaka una kita orang atau chiko before nangonis kita sembar ni bimbi mikir San Francisco kita orang atau chiko na tukunin raki dasar chiko o bije todo ko. Na uda na dangi iyo kita sa kelemenandi matagalelenan no rara wabina tu na matinisinga klibi naksartu ngonandi ngono sa connect mekin menandi so basa baro romeno sorry sa antona Anto sa bini ngai but batur buto to no bonua sange te kilari okay sandi no chicken bagana tukutukin raki iya nangono matangango sa singa ni kuar na nung chiko boli ni ko sa baro ai Wis kat koroni singa nunggu ko boling go isuba do tunganan raki malum binakatu klabe binak sarbi kito na lang may time balatan ni malum tunan raki Dina. It's cool, it's gloomy outside, rain here and there, but raki binak sen raki ta sa chiko pale sa dotan bakat ding suli chiko ai Isa, dina todo ako mabibinin roli soto bat kenana kito sa lolama tuyani na singa dava mata nom do singa ni songo isa nang gori mama. Vambuta una korongo dio chiko Iyo, na singa dava nom do singa ni songo. Oh, okay. Ni ko sa una te bukin ni mami celebration. Tudi ni ko ki mami na tulungo na ka ko sa stok na citi karua. Na betul na ka lo sana te bukin ni mami songo na garden party born house. Totoka. Ki mami saluk food tikina sa te ko saranga ni ko ka sa te ko me bitar tarabi sumpian na bi program. Me ado batala ni na Singapore ni madao mingo. Ngona ni mami 75th anniversary una 75 years of existence and the school, so it's a very big thing for us. Yo man ko sa gimatini ngono mo sa tapatalikin ni bichi total na celebration value bago na bita bat na bakina no sempre puli sa ngamay me domingo ko sa gimendo ni tal na celebration Totoka. Binaka, nanondo to ulutanga tiko sen na programa ni velonga ni o bambota ni kusali vakadangi dona madha binaka ni vakadangi vikim do na marama do ngole ni California na madha ngo ya vakadava manda no mundo reli subutu mai na nondo velonga ni o California na tambana tinga ni venga ravi veira na tambanga se vakatanga kina veira na ngone so era na special needs vatali tinga ya o vakambota salebu na tanga tu sa do vital noti ko mekina na ve madawa rambeka ni na dambeka no murai na ni kua me taba na ulutanga ni vital no kelani ni ambita tu na madawa sawati andona kambale tira na Alzheimer's se na dementia na matembeka ni ngui leather se na matini ngabo ko boka ron to kaya right don't we nak una iyo it's a common na dementia baka sa tos kuchinga me na bakin pula ni record to virus na matingo na dementia pati ken Alzheimer's yo endo chiko na nungu baka sa mo kere mentor na vital no matiki na balesa klaba na nungu baka sa oi ko na tikinongo oyo nungu rayo yawe lain sa chiko na nanda community involvement o kia manda na okay sanda chiko ngo America nanda durumaya ni so na community wango baka sa set up to Alzheimer's lupus dementia na ALS na all these other diseases that are out there and already chiko St. Jude's
for cancer, children's cancer hospital. Really sara ni ure da nanonda involvement o kenda. Nanonda sanga menda turuya ni wana mata songo bango. Ko e bukechi ko nanonda mbula baka ilavo kenda. Nanonda me taka chikimiri nanga rabo chiko na bimate ketengo. Kalele sara nanonda semayani menda le vibuke. E nanonda bangara tu na funding. Say funds for ways to help them reach their goals of research. Mera kina ni wali kina na matengo. Dina to doko Lepo bekenda to sange adamandanga me mereka to sange me kila ni ngo endo na mate. Baka wambota ni bekento me biti to na do kai tumbaka. Se to kan gor zalang ka to no lunai. Endo watu ya nanonda do Raninda kainda biru laki tumbeka ke baka indu enda sari dea ni sangwingwi leva tu Endo na tiki na vinaka ni kutadaka mengori mama ni sa toso sombo tika mai na mbaki ni mbula mantanga Nendo kila tu ando bosota sa kero mai dabuka manta baka dabuka tu kaleka na ni tu sema o kila ni na sema talemai na sasanga talemai maramanita Yendo ka kiro sa vital no mandangan di babita belini ando kaya na Alzheimer's na dementia dange me kilatu ninda saya to may Amerika sanda may wengarabi na tambana ni wengarabi so Amerika tabali sambu reda mandendo na o sambu garaba mandendo Alzheimer's e dementia Yo ko da samta ko sambu kisi ndendre sarai pambimbi ni ke pakanda na patutu watatale ibiti nindarida tu tal tu batani da sini kila chiku ni sado menamba kini bula sana ado bir menanga sena ngai lebir na de tumbu na tutu nanda ngoi sini bini batamba kinto chiku meri ngo batamba kinto pararam tek chiku we na be sei buru telanga bunor chiki na biokani pambimbi na tumi bonua le bunango na sarang le tabango nangasi sa chiku bir na matingo Nanonda interpretation nanda bante otaka endo tani kenda ka ongur sa bai datu no luna mendana rede ya endo na mate koya me sange mi kilaki Io koya me sange me ndami tuno buno libungo dange me bulida dange me dakana kena buli dange me reda ni endo na matsara bagi koya ko ndendre me kena na nguni sala mendara ni ngaraba kina chukuna kena nguni sala me ngarabi kina Io sanga ni ndabuli de semenda kila seme babuli di weekenda. Koya kondulo mana kina lebuna nanda bambir nanda tuar nanda nau nanda bu nanda ngeir keder nanda tumi bonua. Wekem ni na barno chingme na beya nyanu na beya seiviti. Ngondo na mate kenda na numuchiko sange ndalgo me na bunu lebon ngondo me barram tikina. Dangirida chiko na kena nguni sala me nda ngarabira kina. Bambimbi na nanda na bakena boso volang menda understand tak na matengo baki kwa ni kuna kila ona kila mona walia badaba ke bakani sanga keni wali babuni wai na kena nguni salanga na nomu vingarabi na nomu ngaraba na nomu tumbu turanga se nomu tumbu marama se tukamu se mbumu iyo koya kongenda redi kena ngono kuna kila kina na ro sara bambimbi ni kongarevira ni bambimbi na kena dundi lebunga na material that we have here na kenda tu ke Amerika batana erna bingarabi tu mibichi na kila kai iya na kila kai o wambote ana tikina kota daki tiko mai o mama ninda sami tu na bono lebungo Amerika lebu sartu na songo ni Alzheimer's na dementia bakatala kina na lupus indona mati matanga na lupus o kila ni andona gona savital no tekina mibiti ando tal na ulutanga ya mama sarungo dikirau bulu bina ko maramanita ndine ni langa tsingna network yo ko siamon don tsumem batani re bulu bina ka maramanita o klani ni marota tsumu badeng vengi leka ngori kero sa banu ni bina ka ni bina balebu rauni ni bosa mai kero sa ba krorongo tu Okay, lai senga ni rongo diki andaru rawa ia senga ne lenga o wambota
Senga kiro senga ni rongo dikem ni o ke la sa kiro na suliam bengani bikem ni nangalala muni maruta kamandangana no muni wakadangi tiko e na madhango sa maruta kamandangana no mtu celebration wakani mai dada buka tiko na nonda to witala noa. I maramanita kiro sa wanu ni binak sarutuyani na no muni ngandi cingori sa laloma ni berna bulioci watike irtel ngase buli ciko. Pena kasana tomani tiko mandangana nonda programo e ne kawini kua me wakani dada buka tiko na isema mai Rewanga, tomani tiko ngana Radio Mbulando Vata San Francisco. Sa watunga rua sanga wulu ka walu na miniti me ono na kaloko na wulu tanga ngā ko tadaki tiko mai ia maramanai tae na wilonga niu membaleta tiko na nonda senga ni waka itawi teki kenda waka lewo kenda ni toke kenda sa mai tiko da mai benga rawi tiko e ana dhaka kanda mai toia wake dikina da mai benga rawi tiko kina da senga ni waka itawi teki kenda na wulika me wakatoro i dhake taki na nonda wulika membaleta tiko na tambana da mai benga rawi tiko kina waka bimbi watisoni na Alzheimer's na dementia na ALS balete tuna i songo raunin da ngole ani menda laki o ke tabi te kia da kina da wuli da waka bina kina na vika e raunin da kaba me waka i kua tukuna tinguma ia na material na ka e raunin da waka tore da kita kina nonda kila ka menangai tau dhoko kina na nonda benga rabi beir na nonda ngase e ndona ka o wakila wakalibu watisoni na ngona sa malumalu mutikino ta au sage buke o bakalebu buke retu talanga mai biti na benga rabitiko ni o eu saranga au sage bakamadala takatiko ani oi sa bakada endina ni da sanga ni buli da mai na menda buli nasi yo na nonda experience ngana ka enda sa mai na daka enda sa mai dakava tu na wikanda sambau mai buli da rau tu e na nonda mai benga rabi sa rau talanga kina wikanda menda buli bukirto mai biti ni na nonda ngase na nonda i tumbu mbeka wikanda na se bula tiko na nomani tumbu e na dona ngona e na e adha mai na ngona ia e na ngandrewa kina na wibuke kalunga to ira karasenga ni ngandrewa me rangarabi me bakana benga rabi kanda sami bakai dora tongo ia ke bakai na mani adha na ngona sa e adha bayani na dona i tuba kini mbula karasenga ngandrewa kina me rangarabi hands and foot koea o kila ni na wibuke kina bakalebu ke bakai nda mai baka rabai lebu takana nonda kila kai kia mendangai waka tabuli dirto ya ni na benga rabite ko mai biti oi senga go me daka vango o sa do tar seranga ni bada do reda ni sa vango yo kem do reda ka vango do na kam danga na nonra waka sabsaba taki me rabuki di na indabandabo ena be kaba ken to senga tu ni kila mai biti o waka samataka watisoni na ngono se na bita na bakisa hotier se rosembula nungu tutu ngu bumbu yo rangi onge bakai alo mai o yau ro tutu bumbu saro ngoro nungu bumbu mai na tambana ruruai onge bakai alo tiko mai yau ro sa stroke ya ro sa bedridden kini tuku ni ke na tambana ni bengarabi sa bedridden tu au sangendo sarabi nungu natu na bengarabi tu berawe kila endona kawa ni wakambimbi kila senga tu ni kila me e tiko ke de na skills e na technique beka kanda mai buli deke e bakararo tak na daka ko ya usange bibu ke ani kina virtu mai vale na ngone sa malumu so mukino na ngasi ka sangan driver na bibu ke se na me due garabi ko tiko baya se dava no murai watsodi ye betana kai ko taka chinguri ko baka mo bibar ramatagi chikwe betele buna ka sinikila me bakan sa mitike ndangara virtu iko ngai tukuneni bira ngone rangile kila kina ndana kan ramaro e mara rota tela virna taka iya wambimbi ni ndrendre tu na kena kila na yaya mandanga ni benga rabi na yaya bakana diapers na bed pads come tebu nga bango na vikabaya esenga tu mibiti bakra ra tak tu no tu benga rabike yo senga tu mibiti tu mibiti esa banga ya na kini sawe koya oya undona kana libni ya bakota o bampo tini bunga talanga bikim ni
bakila binaka na bekau baka madala taka tiko ngo le na eu bakota sangi tiko tal ngo baka samu le erto na senga ni kilometer tu le baka nga taka baka dava yo do ba binanga ni tiko na YouTube na kanga sangi taka ba andre nga mena link na sona tutorials la tu na YouTube sangi do bitu kani ni to chat group ngor do reda meroni baka matatak saranga bikim do na bukidi ko ba dava do baka sabsabati ko baka dava bisa baka dava e baka nga taki baka dava na ya tu sava ko to tiko ngo Amerika se Australia se New Zealand mertoli baka nga taka e na kiane baka nga taki dondonu kana baka rotaka na non reto venga rabia ya awamu ta sana mi dava tal nga kian na na rong me na vilonga news indo baka na ka veo se Sanga, pina wale wiki mnina wika ni siya machiko mai, wambulu tika ni we koe ni doka na singa. Kilandor bunongo re dhau meleni chikina. Go maramango e takatati na dona family meleni. Mai meleni. Meleni ko nga do tukuna mai dona nondor maramatau ya. Na meleni na lavo totolo rawa. Totolo rawa. Ya na kai tukuna mai do tuna nona teite levo mai ra. Teli que eu sema tico mai na kavini kua bula vinaka baka levo no do se tico mai na no mu tosa tico na kena tos tico na no mu farm no mu velonga ni mileni mai ra. Wambula tika ni we chinan rau na nrua o oza como isavai bula vinaka sista wambula tika ni we las tokana dona kana no comment mo las tokana sa. Bula vinaka las. Bula vinaka bunonga sema chikumikina. Au kila ko sara ko bantabora na tawa mai riwanga kani Vodafone. Au wabini binaka tsani wiki mnina siya mchik mai den Roma kita. Bula binaka bateke epeli tumbenga. Au famile biu na yadango epeli tumbenga ko ba Koiviti? Koiviti. Bula binaka turanga kai sa ndenge ni mbasika mai. Vina vale buna na ndomo ni sere chingo ngondo na ndomo alto se soprano chico na soprano high soprano kona high pitch kongo kwa shootings ko pana ndomo ko chico bula bina rongo dea ko shooting wakambula talitengani vikim do we andi dau vinaka vakalevu na sema tiko mai ki kimdo ke sarna leoni committee do ngungu matuetiko na kena garabi tiko na beka so mena to doko na kena maruta kena nonde singa na Fiji Day na madha o mengo kito kilani senga ni rawa kito sabe no mitiko ani na masu kena vakanuni vinaka kede ngwale tukani vikim do ke sarna leoni committee ni Fiji Day sabotunga rusanga bulukando na miniti me ono na kaloko vakambula talitunga yani na sera katarabangobe Steve Murphy kem do kede na lawa se na lewe ni Mbula Bay Volleyball Club wakatan laki na buana itoke ni Pacifica Kavaba mai Hayward Mbula binaka Joe wakanuni binaka talitunga ni vikiomni senga talani ngola davitikin na litia kove sindo bula binaka mai Rewanga wakatan kina vi pasta lainga rase binaka wakalevu na sema tiko mai wakambula talitunga yani vikim do kede sar na sema tiko ngori mai na Zion Shopping Center do bula binaka Solomon turanga mai muri Bamba Tania bula binaka senilanga kalimbiu binaka wakalevu na sema tiko mai na kavini kua bula binaka Gabrielia wa nimbitu unonga siya mtumiki na gormena sinu serengo wote wiki mni
senga dina ni karo rawan na nakavaka vaka kekiva. Ia endona kainda wipu ke kavaka mama tataka tuna bingaravi. Oia ke tuna kena toka kana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. Oia kenda tuna senga tiko ni driver se senga ni vaka motoka kandau. Dren na tutu beto seaki. Erto satu vakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento. Merto talaveani na nomni voli-voli. Rawa Sara. Witartar ngayani na telefoni diwan 21 saivarua. Merto bakarotaka katalada mai na nomni voli-voli. Ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart. Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Number di telefoni Diwan saivarua. Erto ngarap talangan kena lewa suburi ani nanomu yaya. Maina nonderto stoa kena nomu mate ni katumba. Angin rede me bakarita kiani veke mundo maina South Bay, San Jose, Mountain View, Redwood City, San Bruno, San Francisco kena vivo no volikata. Nisa tikunggoin dona nonda toi ngandi. Na San Bruno Cover Bar. Dala kumantangaya ni tali sota tukina ka vekilai. Era libu talitunga na dui kai karandongole dikina kan duna kana non retali taka. Na lebu ngona ni non retali taka kena wasibi ni vengaravi ni turanga tawa Rakesh. Samba uli kadiwa kitumikina na Crown 4 News katambaki talitunga and San Francisco Chronicle. Samba waki rongo seranga. Kendo vanga ratano atiko senea ni ngona na soati singeleti ni viti na kwila ni viti kena sotali ni yaya lalai bebakane guku kuni vale do mai raito manda and San Bruno Cover Bar. San Bruno Cover Bar, ono tolu saiva San Mateo Avenue, San Bruno, California. Taun dola mai na dona koloka na singilebu kena tinkan dona koloka na bungi ni moniti kena singatambu. Ai, kema do makando tunga mai viti, sa waka matalau na nomo do kobati. Sa lemu na kema do tindika na tinimbulu makau na bisikete na rewa bata, red cow, wupu, da sa kusi masarangan na ikatungo, gamay tutala na kena urnibondo kena mbele. Pai, correct. Do boleh mai ve. Oi, do sing tingni kila. Kita boleh ngamai na Maulimat. Tok nganggo i Santa Rosa. Mai ve? Na Maulimat wele. Dokona na nonda business na ngoli tau kei Amerika. Do kusamai. Do mai voli na Maulimat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Dan rembeka na ngwala ni kibalilo tena pukuni oso pakadadaka. Sendrak-ndrak beka na tos nimbula, ko ni lenga sinui gawa-gawa. Nana mai kina programu warotaki, mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA, nongu chisu, nongu benua. Rua gena bima manione na kabini buku lulu bei kemando e California, bima mani dua na singilebu ni lotu lebu bei kemando e viti, and a radio bulan doa wata San Francisco, me kauti kanda wata mai. Na buona ngauna na lepo ni nondo soso enda sa senga sarangan nikla na dapat menda vaka talau taka buka singi lebu taka siapa kaya kapitang neka kuni lo malenga sa tipin dono menua erau ni buka tingu ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa California na be matanggali kaka na itugina me baka na karitoa waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bainga ni kena gamure na kaka na buwa malangin me baka na steak gai baka loka tabi oke kena coleslaw surua chutney gela ko patana kena pie ng bani kay na manray oya na JJ's Food Shack Santa Rosa California era sarang ano direct message virto giringa kina bitu sa bitu tolo dio tolo don limono se o ngwale sarang ali to miku na nomota and dio maluma Billy Street oya e Santa Rosa California era talang ani rito dili batakan na kemu katalo wasing lebu sa wanga kabi ya may Santa Rosa Kinavato JJ's Food Shack Santa Rosa California. Radio Bulando Vata, Mekauti Kanda Vata Mai San Francisco ki Burubura, Sema Mai Gai Waseyan. Non kundong domo
sama beauty out. Even bongi ni umode taundua. Wani matabu etuturu malua. Que urongo dale sutale na vosani ala yala isambuna kosangu ile daba. Tears on my pillow, pain in my heart, pain in my heart. Come again, please come again. Tears on my pillow, tears that keep falling. Pain in my heart will come again. Autaura na lingamu mo mai watingu. Bula vinaka seko tauri matedu. Vakaila vosen rabu-rabua. Ona watingu tikona. Eve singa kede mekua sarani mundu. Auna senga ni kerea mole sumai. Que se tuve ikona ve ilomani. Mona numa le sukale na musani yala yala. Isambuna kosangu ile daba. Bautu kuna mandamai. Tears on my pillow. Tears on my pillow. Pain in my heart. Love come again. Tears on my pillow. Na utongu wenga na muniti kona. Tears on my pillow, pain in my heart, pain in my heart will come again. Tears on my pillow, pain in my heart, love will come again. Radio Mbulundo Wata, kuchikianda wata mai, San Francisco, sa vongo yabu. Walu na miniti me ono na kaloko. Nimbulu vinaka na vio kani nisha mochiko mai, wambulu chikani ve den roma kita, sisari, wakasuka. Mbulu vinaka ubi, ve marama ni ngeleni, mbulu vinaka marama ni ta, mili finau, nimbulu vinaka, wambulu chikani ve Tania Koriwasa, gondo na ngonele nimbuli yango. Tania Koriwasa. Buna ngasa mochiko mikina mai. Mbulu vinaka lewa. Mai Queensland sa wambulu chikani bina wale buna na ngarabitabi wambulu chikani bichini nanda mbulu bina kachina tuna ngone sa walo lo masarutu yani wambimbi wanu ni bina katuna ngarabitabi Binaka. I watisoni. O baka sama tak na dhamanda ikundu kelai kundu kai tikinu ikubertona nondoru marama tobu na nandobu. Oi. The burnt sugar cane. Vango. Te kubute kina vital nongo. Te kubute kisanga mai nakoro. Mai nakoro bi. Mai mbulia. Oi. Kito ndambi chukuna yakabi ni singa apaka yakabi chukuni boruai. Donia sara na tola kuma yorto na ila da tsukianian. Mera la kuma nakoro me. Go mai kokomo. Iya kokomo. Mera la kuma kokomo mbulia ro tasiro chukana wai. Lebe turu chukuna chini kina chinika 5 miniti ke bondo boto taki. Bondo wangai na faiba. Ya vakaira sando bondo mbasi tu menonra transportation de. Na lida kadaki anu. Vi matakalila ikiwa mna bimbi chuk simbar na 5. Arota 5 na kalok sa bimbi sembuto. Susua. Rakibinaka sen rakida. Tin ka 5 miniti. Tin ka 5 miniti. Ada niali babarau. Ge ona kalok sa tikuna takatak. Chini na uando na singa. Moniti kina Baruai. Oi. Baruai.
Wiki mne weka ni ki indona kai wiki tunga indambi tsuke sa keleme na roto mboto na irna tsuku ianu ianu. Ona sa keleme kina sa sobu sar morto na vida na maramanita. Garto sombu nga mai sa basar ngoyau. Okay, nunggu tabi na ngona. Ali lakusar sa li takana libaru sar na balisongo. Ngona non tu balisongo ira na matanggali ra sanira. Esa sira. Ali baru sar sa huku kutekitu. Ali ndambe saraya usa kasar burto no maramanita. Nurto no kami sa min ndambe pangumur pokona. Maramanita do tu thake keve do le tawa no mai dake. Machimber ndo nangas sa lokani sale tukuno yo mortutos. Orto pambe simbe so kanton ndambe daka. Kaburto no la durbus. Orto kede no maramanita go morto ndambe dake. Go moninge rede kina na dava na somisuka. Go na somisuka. Wayau. Sarandambe kede sarame dake. Non randambe nga meida kya sala tiku buna so mengona sala ku chiko la ku chiko na vital no la ku chiko na viwali kay o tseranga ya sarang kay durmer na le na kor orto durbia orto rider to nirto damte beta orto bele join tel ngai dak dambe to kay ni le kay o sakaba au ker we kemundo na le ni korongo imbulia do vangala la te kemundo vango kito se somisuka Kay bango orto. Iya tama kito. Kito sawa da sarangan ngun oyo sa iyo. Kito sawa da sarangan ngun ndo bukama. Ndo la ko tani mata ba chiki. Oi. Konan orto dun rubio ya. Erto lingun ngon tel ndo banua ki me maro te chikani bisa me chiki boterto na maramanita. Ngai te ko busaranga me ya ko ngai nungu ya da me ki usanga me bambul totala. Bratana nungu do kadiburto. Me nungu chiko mi Sacramento. O ni se mangon chiko ndo maramanita ngela ko morto na sabara. Au santo kasara bando ni virtureda. Oi. Kima me be me somisuka. Kima sa hawa saran de dan do bukama. Ker ndo lak ten manda ba chiki. Goya ko mikin na bosa. Yo sa ge bi ronga da bandu bi wati suningo nando bukama e sambo la sadina yo ya na nito baka mini kim do to na marabatobu Iya sa ko tan ngono go sa baba brown sugar. Oi sa brown sugar sa be brown sugar. Organic Do ka ngoni sa o kenta batanga ya. Sa kenta keve. Do bulan binaka di rumah ramatobu to ranga tobu talenga wakatan la kina bikim do ke sar na maramanita do se mati kumanda ka vini ko na radio bulan do vata sa watu go tolo na miniti me ona na kaloko baka nuni binaka tiko yani na moni madango en dona ngona leka go ni ge se mati ka mai rongo di tali tukina na rongo mai valni songo ya ke robia be baka na numi tunga ni mataka o ke lani nda sanana ma ke de tiko kina na sarangito na gito tikina na to na gito tiko kina na Fiji Water Flying Fijians and weekend to America California Au sa vanu ni binaka tuvena mata timi ngangani vici au vanu ni binaka tuvena na turanga bilutaki na turanga coach o Simon Rewalui batirto kede na Valleslesi ke kandu barong chumai sa vanu ni chikani bikimdo au ngai ba madala taka chikuna Facebook wakata makina ira kede na mata biwa kani Wata biwa kani kede na families kede kara ngito tiko na lube muni, na ngane muni, na wati muni, mata taka tiko na nonte to flying Fijians, Fiji Water Flying Fijians, Aiko, waka tal no taka tiko maya o kilani so tal beng habi kinta to sana reida tiko na video, da wiri tiko ngoa na Facebook, na nona lakuan indo na tina i verto na matatimi, libisiko. Se la koen beli sarangito? Sa presta ki lubiana yani. Lubiana ki na timni vici. Au sangue da buto charchinga ngona dana, au same mental block o kirau na vitabale obstruction in the chamber. That's a metaphor name. Obstruction in the chamber tigo kirau. Chuta wainingolo. Iyo ya visiko yani na maramana tinanai. Chuta wainingolo bulu vinaka vale uden. Na libu ni ka vital nota ki tiko I sanango e savangaya ia ko ya ngai surprise ani na maramana tinana e sambo totoka bakadir lo mandina and kona bosa tuku no watisoni excited ni da reda na video ya da bakandu ni to ya bakanda ge bakasama taka watisoni ndo talembeka na idengu lebu ndo talen na ngu lebu ngu bo tale vichuta ni mataka do mandano gitala noa kona ni ochuta ni turanga wekai ni na suleta le baka me boost taka tala no na no na gitu ni mataka
O ke mbiu da kenada na ubambo tani reception ba ko se o cintura. Io no suli bondo na yalo e marra o na be ngito da kabina na tavi ni sar chiko. No no musar ndona ngito da kami me nandi. Go me nandi da kana sot nga na club la lai rutika. La ko sar timini na korongo na motomoto. Korona motomoto. Tunda dan studio na green machine. Orto salak sar morto salingito. Beke menina tomanda wambulu chikani. Orto do se masar tenga morto mena motomoto. Iyo wambulu chikani beke mdo me na wekan go mena motomoto. Dola bina na momo na ve turanga na ve mbulou na ve momo sababa dola chikani na korba turanga na motomoto. Ando manda no mini talno sabru paparo sortu morto lingito. Ala ko monto coach sama ibosa virtu. Ngai ngonea se vida toki na ngone ndike ke ira chikino lo minitimia. Ala ngamo coach sa me redirto sartu menduri. Nangito bimbindo ndo nangito tu sabaru ya do bengo. Tu sabaru lande ngona kota final. Beke mune bekani. Kala na kota final it's a final. It's a deciding so whether you go up or go out. Iya. Sa ia sareno ka. Beke mune bekani. Me ni ronga dani talnongo. Sa pasar mongo coach virtuna lentimi. Sabinaka. Dola ko mai, doto semai. Satu baru duren gola menirara. Gereni bango ko ya. Do chinga na ngoni ni mendo na baka mewili na matin to bata. E chika ando ngoni lau. Ngoni lau ngo metabalengu chiko. Me buno batu. O kwendo bingo na kedenga na reni botu ya china mini chimbiu yani. Wonga china mini chimbiani ngono ke ngito belatani ngoni tumbu no nranga ndo bibala na lebunga na ngono ni nangito na babu no tuna bibat ba madala saroko ko ngeringa ni bango sa wasia saroko wasia tulu ndo sarana sa no tunu kumbuna burung basanga sa duri do tunu ngoni longo angai ba madalo ka kim duna ngoni ndo wil na matin to kumbuna arrekeftu Kemdonai manda. Kemdonai liu. You are the leader. Na tosu lo mani rarango kemundo liu taka na kakeve. Buno tuki na polo kemundo ikia. Sanga tali na panu ni biri tobata sebe mburin basanga. Kumbuna liu. Resara ko bertuno ngoni mburin basanga. Be kemundo na ngoni mburin basanga. Na bonua ya zoba. Na bonua ya zoba kumbuna. Puno ya mondo nange buke kwa daki kina metoso buke kwa daki metoso me nange wochi nange tongo me vai rongo ka me kilai lebu me kani vital notaki na ba madala u daka bango gereno ko rivi ngoni tobata ndurin tunga kakwa me bakani ko lenduanga ono sini be pa le tiki ko no tangani hiko sa mata taka chiko na sana na matin together tobata mai lau sa lak saruka mai lau e dambe me kina na lotu ken bale ni kila ko ni ngoni do bi bale lomdara o iko na vina o iko na barara mataka chiko na buno selimbuto mer na numir sa sinrawa o iko ikana barara mataka chiko kesengo kimdo kesini bulo biti menan gi vaya sa te ko bululu buna ngoni ngo Gerongo tu no bonitimi voti kucha rongo de grande mon. Ela bela ka viku saba malonga ka. Ker. Du bisu komandamento de lo animo te kalta sa bengito saranga. Mai don bital no leka saba ka lo nelo sali durum ko ai ni saya boso ba lo ngata ki. Sa durumi sa tuna buraran ka bisa libang ratel ko na leon mele te kalta ka merani. Sa senta ka ron ngito. Be kemni no bio ka ni sa mo chikomai. Wambulu chikani be chita wani ngolo wambulu chikani na kavetani ni timini biti ke ira ke na matu bale sini ngolo dabi ki na ndo vito koni era chikomai ibarense na mo the kiro mental block ruru sa baka mo o sana no motu redia ni bago ge block
Waka nuni vinaka tikani vikium ni ke sarana. Waka ro Go Fiji go. Wakatan laki na vikium ni na timi rua vikium do na timi rua na buku ni Fair Brother. Sin madala sa tiko bumbeak go se sembera waka nuni vinaka talitunga na vikium do mi viti. Mbula vinaka ana batamba marama ni ngelema ni mbula vinaka imeri seni vono wakatan laki na vi kere simbolambiu. Kere simbolambiu mbula vinaka tinangu. Sayang talani ngole dapat tikino Tania Korewasa mbula vinaka Tania mbula vinaka Den Roma kita wakatan laki na vi Melita Rengisa ni mbula vinaka Melita pack ship container to Fiji mbula vinaka. Thank you for tuning in. Please share our page. Happy to have you on board. Mbula vinaka maramatau vivita Korilangi wakanuni vinaka tikoani wakatan laki na vi Alma tikoani valu ndombula vinaka me Australia. Mbula vinaka vikimdo mai Seattle wakati laki no mai Nandera ke Mareta Tailasa mbula vinaka Mareta mai Seattle mbula vinaka Sisari wakasuka vinaka wakalevo na sema tiko mai ne kavinikua bulare da vitikin na epeli tu imbenga ke nungu sista sa vai rafong wakanuni vinaka tiko yani vikimdo en kavinikua mai na Gading Road mai Haywood sentalani ngule da vitikin no Michael Vitin rombula vinaka wakanui ni vinaka tiko ani San Rafael na kavinikua wakatel nga kina ve kim ni kede na wakila tiko na mental block na single na kavinikua me wakanisa me wakanisa singa wakarombu tiko sa wakaroi tiko muni madha vinaka vikim do mai nonda viti lomani and muni madha ngo waka nuni vinaka talangana buku ni wakaroi tiko na nonda sarangito ni mataka ka wakambimbi tiko na nero vena numingo. We would like to dedicate this song also to Dr. Dr. Avin Sharma and Mrs. Avin Sharma. Thank you for tuning in. Please share our page. It's a pleasure to have you on board. Dr. Avin Sharma, I think is the supervisor here for housing in South San Francisco, and he's from our beloved Fiji. This is for you, Dr. Sharma. Ke komunike de sarna sema tikumai. So siapa tuitonga? And kavini kua. Dombula vinaka. Sivitonga no ono and ono na miniti. Limbula. Found you, Mr. Bring it back to me. Found you, Mr. Bring it back to me.
do yan rubina kana maraman ita. Do samba di ba kusa iwe. Yandra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Gorsan ba di kata-kata pinakasar tunga toboy simpang bakau. Gai wai dala tu kinambat. Koe serengan kori. Sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Dina to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singlebu. Kita sana gali bagai kabin ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalau baga singelebu se baga kabi, barau te itu baga manggo sanggai to toka na buno ni kana. Mai na menta to ide ti, kena baga singelebu se baga kabi me bakana baga sekera. Na sui, ike te uteke roro baga lolo keina vida tale. Gira rau mo klana menu ni singoya. Na Orange Lounge, tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. Yang dua tala na tamang di ni Divine Group of Companies. Dola mena wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo. Na Orange Lounge, tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. Dendram beka nang wala ni kibalilo tero buko ni oso-oso pakadadaka. Sendrak-ndrak beka na itos-tos nimbula, kuwa ni lenga sinui gawa-gawa. Nana magi-mai kina programo waro taki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banoa. Rungo vina vima manione na kabini bugu lulu bei kemundo e California. Vima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei kemundo e viti. And a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai. Hey, duwa ka tatolo tiko. Daw saya lumalamu din na. Sebenarnya mantangan tu boleh gaya hotel itu ni stoa. Tolako. Sini ni ako na store, wala ka tunga ko maulimat. May binakan ni satu kit serangaki na nakatungan reba, may paleta na nato ito ilalako. May binakasaranga. Boleh roti kari bateni kina. Dato birito na bisi nga nakari mateni, said means kaya na sausage roll. Gaya rito makuntal nga nabukas ang lemo na bisi. Karatal mo na address? 4525 Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa. Do baka parau cukup bega kina do na ni matu bale, senong do boleh nga baka matawa. Wali to mada kina mauli mada. Esa tu kede kina na yaya ni kakana. Yaya ni ti kena bikala lai tale so, kanda unrendre na kunea. Tu raw talaga ni kota nom ni bulu ke bawang ni tigo man na marin se Sonoma County kan rendre nom ni vila baki vitar tarani kina napa ni taliboni 125 saiba vitu tolu 5 vitu na kene tugu matay lalai mau 5 dan 25 Montgomery Drive Suite 2 Santa Rosa California. Engin Remy me bakarita kiani veke mundo na South Bay, San Jose, Mountain View, Redwood City, San Bruno, San Francisco, kena vivo no volikata, nisa tikong goeng dona nonda toi ngandi-ngandi. Na San Bruno Cover Bar, dala kumantangayan ni tali sota tukina ka vekilai. Era libu tali tunga nandui kai karandongole di kena, kan dona kana non retali taka. Na lebu ngona ni non retali taka kena wasibi ni vingaravi ni turang tawa Rakesh. Samba uli kaliwa kitumikina na Crown 4 News katambaki talitunga and the San Francisco Chronicle. Samba ubaki rongo seranga. Kendo vanga ratano tiko senea ni ngona na sote singileti ni viti na kwila ni viti kena sotali ni yaya lalai bebakane wuku kuni bale do may raito manda and the San Bruno Cover Bar. San Bruno Cover Bar, ono Tolusaiva, San Mateo Avenue, San Bruno, California. Taung dola may na doon na kaloko na sige lebu, kina tinkan doon na kaloko na bungi ni moniti, kina sige tabu. Ongo na Radio Bulando Wata San Francisco. May kauti kanda watamai. Sing
Radio Bulan Dua Bata, ko ti kenda bata mai, sa mai ochi toka na ono na rosa bula minichi, ni bula vinaka na biwakani ni sama cik mai bunonga ni sama cik mikina. Vam bula cik ni bikim do na biwakani ni sar cik mai na mai Santa Rosa. Bunonga do cik mikina Santa Rosa, vam bula cik ni bikim ni vinaka ba lebu. Ndo tangan itu kutu kindoro abitan no takachiko. Membaleta na babaru tunggu ni gitu. Ni sabaru tunggu yo. Kaya kami ngiri timingo mo saling gitu ni mata kau sambul yang mulak. But ni kaya short na water boy. I have to go. Kila nisa na ronga de timayan den du andar na sarabi wati so ni talanga ni mataka. Nabi dia kita ulam ni rara ya sempat ni rara se mateni indo na TV ngo nabi dia kita kinoko ya. Oh kan dua. Iya. Ya satu bakarau koe se maniti mini biti se timi dabanga do babaro tiko kina. Si vito kono na rosta bulkan do na miniti ndaronga demanda na nonde wasini ngona ni rongo bai valdi songo. Ongo na rongo may bala ni songo and a radio Bulando Vata San Francisco. Mekauti kanda vatamai. Mata ni tuku na kabini kua me bakakiroa ki to mi vital no tuku ni kina baleta na songo ni Fiji Day ya da sami turra talitunga ni tuku na kabini kua ni na laki viliu tak sartunga ki no watiso ni tambua na kena didi wakitiko na songo ni Fiji Day wambota sana wi tuku na ni sana kilikili moni kadhiva kama ni tuku ni Fiji Day. Ya sabuna balu bikim ni bekani mo wa ndi tangani tuku ya. Berarti ni biang baki sabi tempat yang bengko, mai kita bicara pernah baka MC na Fiji Day, na tu Fiji Day na pada urut na mata minggu, na kawan kina kabitu ni singa, na pada urut mai Santa Rosa, ina Southwest Community Park. Bikin ni na bata taruh ni bekila ciko na pada urut na Southwest Community Park. 1698 Hearn Avenue, Santa Rosa, California 95407. 95407. 1698 Hearns Avenue, Santa Rosa, 95407, California. And venue bu ko sa wana dakachikin ng gona Fiji Day in the Southwest Community Park. Na netball, na dakachiko, ronga din itatal tsinga na
sevens na rugby wata na volleyball ya tolunga na gitu kila kona wa chiko ena ngonongo me vikim ni na wata taru chiko member na netball na rentare merioni na vitu saiba vitu lima vitu va saiba ono tare merioni na vitu saiba vitu lima vitu va saiba ono ya vikim ni keda na netball go visure chikani vikim dona tiki orto na tiki me Sacramento wambo torto sa register ochi vida tala chikana timi lalai o skipa ni liu tala coach taka chikana dona timi iyo very flexible ko ang kepa kamuni na batarong chimbata na netball ni na rintari tema da beta tala na vitu saiba vitu rua tolu diwa rua ba saiba o tema da beta vitu saiba vitu rua tolu diwa rua ba saiba ya vikem ni na biokani na batarong chimbata na gitu na netball vikem ni na timi sa register ochi ngondo na sot binaka ndo na matasar vi pasimbula ko sangai vai rongo singo laptara kina bikemuni na pamure tsuna rakavi chiko poni lutudiri na namba ni telefoni vitu saiba vitu tolu ndua ono saiba ono tolu wata ke wais kandawa na namba ni telefoni vitu saiba vitu dio saiba vitu lima ndua vitu saiba vitu dio saiba vitu lima dua na registration fee ko setor chingongo kona au sintora ke bakasando na visa umbikina beto ko sa tsiksarango matango registration fee $150 Wambuta sa songo yo songo beka na katin kalimani singa ni bulango na bula September sa ya o kilasar na baka roti beka na timi korsa kilani na bakita bikina yo betongo ni ke bakakenda na rede pamalua ni Fiji Day ngona singa ni marawe everybody has to go there and enjoy themselves baleta ni tukuni chingo ni sa songo don't me solitary chance but ni me vakame but it was just made for the special day Fiji Day dotani verna gitu lebu me competition me sa do babaro royani vida batana bula so mirautiani ingo for fun it's a fun day do lewa sartinga mo kibendo na leoni committee ya sa binatela me song but do babu na chaos na upstairs pambimbira do levi mbain but sanga ingo na bunu sa sonki na mesanga me tuba ni na kena programu berta menge la kona ngoningito sa kotale na vital no bamba vile da ke yo gori na ngito o tia na itukutuku kirotura rawa na kabinikuwa ni sa mai sa senga talindo na stall evo sa somio tikede sa oso kede sa bakanga teki kede na stall se na watini loa na booth se da bangai o bakasa matakarau kina ya na kame ertu sa bakarita ketiko mai na leo talangani komiti ni Fiji Day Iongo me o visure chikani bikemuni na nonda ni siadana tuna durimbure kemuni na living in ngondo ngono muni la komikina muni mai marutaka ni mai sotabir na biokani ni mai kenya sona kakana bavici ni mai sarangito Pambimbi na numni taka tungori treat yourself come out and enjoy the Fiji Day celebration in Santa Rosa Wikim do na dalata na vitala noa na kavinikua e sa senga ni na vakaidori na black tie dina se na banquet ka mbiu tau manda tikoyani akade baki tau manda tikoyani bitikani na kia na fly and rida ni sa wabo ki tikongo e na kia na malio vakatalanga kina na Facebook ni membaleta tiko na danisi se na black tie dina kan dondon me vakaidori na vakarombuka na ka ono ni singa $500 ni duruduru wekem ni na dalata na vital noya sana senga tiko ni vakaidori senga tiko ni na vakaidori na $500 per person ko na banquet se na black tie dina ia sa ba binibina vale ba matomando ba binibina be andi asana dau na mai bosa ba matatataka ba vi bara ramata gitelanga we kemuni na biokani ni dalata tukuno ko sa kerbi busuchi ko ambetana dalata ka na lebu ni marau sini bak samta ko na soni tikita ambita tu sa mai kerbi busuchi usa kerani na dingoma
moni na ngai vi tukutuku ntakani vinaka valevu da vi toko ntakana kabinaka da vi revi kande vi maroi baka mabimbini sa vola ka mai na singa levu ke viti da wana numikina na Fiji Independence Day keni karua na mataka talanga na ngito tiki na timinganga ni viti. Penaka, na ovia waka matata ka talanga ni na vida na kila tolu na tambanongo ertona mai tiko. Artongo ale mai na kena pakelisi mai na tambana ni matanito mai viti kartona mai tiko talanga na Fiji Day. Wewa kararama takitiko na vitambana iso erto benga rabitiko kena. Dua na Registrar General go membaleta tiko na volni sudu se na volen beka ni waka mau na veka vao ya Artona tiko talanga kena, wakatalanga kena, ortoma na wakalisi mai na tambana ni mata na itokei se na matambosi ni tokei, se na Fijian Affairs, se na wuku ni Beitarongi Vanua. Ea talanga artona mai tiko kena, ka wakatalanga kena tambana dhabatale, kela urumbea kana runa tambana ya, tambana ni Beitarongi Vanua, arto tukun talanga Ministry of Education, artona mai tiko talanga, and Fiji Day, karatona ngole tiko mai na wakelisi ravinga ravi tiko na tambano ya sasanga tiko na nonreto sasanga na komiti ngo me rami tiko na wakelisi mai na vitambana tale so yo kanira rao ni sabia bera toka wakalilai sanda wakanuni tiko orto na komiti da vanga na vinga ravi tiko serto na mbole merto na garava na songo ni ambaki katumai ni na rao ni na tiki ni tuba na vika ngo bera ko mai na mata mai na vitambana so vinga ravi ni mata ni tu and bukunga ni beba kararama taki kanda mai buki talitunga kino kanda na itokei kanda saba kai tiko na pono libongo Amerika. Anta talana ministry sinibole chiko ikeri ortona chiko talangana singa ni Fiji Day ortona ministry nindo vitamba wabo ki i California. Ndo ngeli radio yani ona chikiano vitamba talichangana live. Pikem ni ndo sar chiko mai na bibonotani tuna ngeli sotani kia. Totoka. Totalanga ni tuku ya dhara tiko mai ka kiroa saka di wakatalitunga yani na nonde ronga mai wal ni songo ngo na madha o sarangango baka idur sartinga ni mataka to tolo alitunga na to seningona mataka ka tolu sanga bul ni singa ni bulu September na lotu dhako bata karton biuta bata tiko na losa ngo ni songo ni buli oti ana Lelin Memorial School rabi sureti tiko yani kena bi korni buli ke sarbi kemni ke sarna buli oti ana bi korni buli ni lotu waisale mai biti okati ko kena na Lelin Memorial School, Dudley High School, Ballantyne Memorial School, Jasper Williams, Singatoka Methodist, Delkusha Methodist, Richmond Methodist High School, New Sawa Methodist, Mba Methodist, John Wesley College, kena William Cross College. Na bikorni buli ke saraya ke bakaunia kilani ni buli oti mikina na binaka mo ninongole ani bisritira rambatu na buku ni lotu dhokobata. Wakaidur sartunga ni mataka ni katolu sangabul ni singa na rua na kaloka na singa lebu wakaidur tiko na rua ni bosotia warua walu 428 Mendocino Avenue, Santa Rosa. 428 Mendocino Avenue, Santa Rosa. Go and sanga ni utorara na pal ni lotu dabo ya kilani ni sana kilatiko bikimni na sa kilatiko na pal ni lotu ya na Mendocino Avenue kevkai sanga ya na address 428 Mendocino Avenue sambiu talitungani na ilabi ngo and the radio Bulando batana no to Facebook page. Sina panonga ni sama tuk meki nangor ninge scroll sombu mo ninge rida na bi na tikindua ni tukutuku ka kero mai kade wakatiko ni ngo na buna utiko kina o tala manasa wanga ni dangida kana was tikina ni weekend baki o buni wai Dr. Ponipate Rokolikutu bakaruta kita litungana bakai kabi na sombeka na bakatara na bakai durtikina si sombeka na bakatasusu ni bosutiao. So items wala itokongo special items and solely by schools represented. Wakatasusua na soli talanga na wakaidurtiko kero vital no tiko kina dona marama na madha sawa tikiro atiko na singa ke the Kondrove na the Kondrove day kero vital no tiko sange tunu biko kila na ngono singe tiko bula ko kina na vi songo bango e singe tiko nyundo kindava ia sala ko lako tiko o sange kindava mai na bingo na keden da lako kina na lotu dhoko bata kede se mani lotu dhoko bata ni songo dava se mata lotu dava se na ni tuku ni mai kenda to sote ani kia na yasana se na tikina se dava nga dona ka kenda to kia waka ndo bata kia ndo ngule dava tiko na ilavo me kau tiko ani cash
nai lava nganga ke waka tini ng $2, $2 se $5 se $2 ia na kami to na wakalinga-linga tiko ni kina ke waka senga to na li mata toko vali ali baleta nindo kadivi na soli na vivo no kede na vingo na kede ndonga li kina kadivi tiko na soli na binaka oke la ni tona mata dina valilia se o kento nga watiki kento tona limandu atiko ni to senga ni tu senga ni tona tu dake me tu boli dondo linga mandanga ke $5 se $10 sa do tona toso ya na libe bu ketiko ya na lotu dako bata kana bakai durtiko ni mataka Ia sabina vale wekem ni na viakani vambimbichi wekem dona wekangu mena ya sasabara o visurichi ni mataka ni dona dotala na songo na da vai durchi ni mataka i 3151 4th Street Santa Rosa ngoi ne kava au sa visurichi ni wekem dona wekangu me ya sasabara visurichi gani membra tsungu nungu ya sana ngole tsuko na madhamingo i vichi Rabina numite kana via kero sana bina numchinga ba via dani batsari lebu na ngai ngai yani ngai mai abike muni ngalala au sa bisuri steni bike muni na biokani muni ngai la ko yani na baru te kitundo na kurokari lebu me le tala vitonga kino nungu yada ni ko nga ko tukune una ni ngai ko tu chikani na no muni soli me kadi babi ni bina wakalinga toka yani wakalinga toka yani mereni ya sauni kanan renga nona buka toka na wanga buka sa bisuri stu yani bike mdo na ya sana baturango kandabu na esa sabara kede dona songo binaka ni mataka ni lako yani ndali sota babiakani binaka o te tinga ni tuktuku ya dharati ko mai nei rongo mai bali songo ne kavini kua artu sala ki tiko buna tiko na songo ngor to na lao to na marama karto ngole ani i viti na buku ni kena maro te tiko ne kavitu sanga bulu kalima ni ambaki ni korni buli ngona andi da Combau School o kenda to tonge me maro takavata talitiko na mada o roma ngona katini kavani singa ni bulu kotoba bakarawai katini kavani singa ni bulu kotoba we kenda to na senga ni adara viti tongele ki sote ni kina na Armand's Palace event. Armand's Palace Event Hall. Wakaduri na Rua Tolundua Seva Longport Court, Elk Grove, California. Gona Sangani Donangwane Bakatare Kina, formal attire, island menu, dinner and drinks, live entertainment and more. Tikite, ninge tartarani ki vani biu mai wai, and na taliboni van 2 rua ba 5 diwa vitu tolu, se Anissa Billings e na rua saiba diwa, 5 saiba vitu ono 8 vitu. Sambiu talituku ngayani na tikindua ni tukutuku kevengo e na nonda tau wata na radio mbulan dua wata ni gewe tukutuku ni tagatiko yani dua nandola na tikite seni durduru ke na songo ni ke na pakana numitiko na kavitu sanga bulu kalima ni ambake ni andi da Combau School dona itala noa rongo binaka e tiko e na tosa ni ngau na ni madhango benga ravitiko ke na o sitiveni raturala wekemdo na dhalata ni ge sikova yani na radio mbulan dua wata YouTube page YouTube channel e tiko kina na reda tiko nga libangaranga na tosa ningo na ni bukelulunga senge o tingo ngai sarava kina to toka dina na itala noa e mai wakai ati atu takatiko o sitiveni raturalai ni wasiningo na ni tosa ningo na membaliti tau fa wakatale wakatala kina na kornivuli na andi da Combau School kina vekara wakai doratiko na kina karto maro takatiko na kavitu sanga bulu kalima ni ambaki ni kina didi voli mai na kornivuli ongo. Voro sanga bulka tolu na miniti me vitu na kaloko siamo tsingani ngona radio mbulan dua wata koti kenda bata mai San Francisco vikemuni abambimbi vorto na marama korto ngande bichi o nondo tumbumbu talangana ngone la kombrata ni buli talanga mekina kendo na sere varo teki chingori sa bote chigo virto nondra ngande leka nondra le marutaka na kena ya do batal mendo na mbaki marutaki ni kornibuli nungu ngone lo talanga buli tal tsinga kina erna kilau yerna ndonia dona bana numilebu
Tēnā tō dhoko e, waka nui wina ka teko be kimni ke sara na wuli oti, na matapu wale, na vitokani, e na korni wuli o na Andi the Combau School, waka mbula tali tingani be pita tau ke, wina ka na sema tiko mai, e na kawini kua pita, au nui taka niko mbula tiko, waka talanga kina ve Randini, Francis Dhobo Nisanga, waka nui wina ka tiko ane vi kimdo mai Danville, au nui taka ni ando mbula wina ka tiko, mbula wina ka Vasiti, mbuli vou, ando mbula wina ka na matapu wale mai Santa Rosa, waka talanga kina ve Karua, mela ia do alala. Nro bula vinaka. Waka nui vinaka talitungani vi Kimrau, bula vinaka Chombe Mangiti, waka nui vinaka talitungani vi Kimrau na Vitokani, mai Sonoma. Bula vinaka Dr. Avin Sharma. Thank you for tuning in. Waka mbimbi tiko na vina numiango buana ni Roweka Steve Murphy, na ngone ni ono leilai, waka nui vinaka tukani wana turangongo. Bula vinaka i Mary Seni Wono. Vinaka waka lewu na sema tiko mai, ia tamani mental block, sa kavitiko ni waka rambukai, santo wakile waka liu waka mimbimbi mai na mental block, bula vinaka anabatamba, keresi mbolambiu, kemni kede na sema tiko mai en vei longa niu se longa dobu. Longa dobu, ngaro nitu na longa niu den doni timu kona niu. Sa kuni longa niu, satu kuni tingo me kuni longa niu, baletero ni na lutu ki kenda tau na niu
E senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi, o ia ke tuna kenda tō kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. O e kenda tōna senga tiko ni driver, se senga ni waka motoka, kandau Dren na tatu beto seki, erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart, mai Sacramento, merto talaveani na nung ni voliboli. Rawa sara. We tartarngayani na taliboni diwan 21 saivarua merto bakarotaka katalada mai na nung ni voliboli ena kenangona totolo tuatua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwan 21 saivarua. Erto ngarama talangani kenale waka sumburi ani nanomu yaya. Mai na nonderto stoa kena nomu mate ni katumba. Toka, kombala kene dame. Waka diri ngalala, sabsaba, kangai waindonu na yangona, ena San Bruno Kababa. Nababa? Tukun talipay? Na San Bruno Kababa, ningali mai ni mai togole manda, na ngandi kale busara. Ersama ibukan dina taga katalay taga na manggosa, kaya na mga sakit tilibing garabi. Toka sarangan na lomundono di tao ng San Bruno. Wala kata na San Bruno Bus Station, kaya nararana mga bukulewo na San Francisco International Airport. Puno pinakatalangan di Baywaraki, kaya do may bitala biruto ng walibiti. Se do may bitaba kibiruto na sanggay ngole may kimerke. San Bruno Kababa. Ono Toluseva, San Mateo Avenue, San Bruno, California. Dola na bay singa man doon na koloka na singi levu, kinatinikan doon na koloka na bongi levu. Na dawi kalawa kay Mrs. Titilea na itini. Wei talanota kikina na ulutang ang bimbi ka daw ren na kaya na wei talanota ki sewa say, ay na matana levu. Ulutangan ni Toso Kiliu. Wei wakongeti kan daw wei labeti. Rangode na wei kabin itu city ni sibna tinikaro na tinikaliman miniti wei kemando ibiti, sibna lima na tinikaliman miniti wei kemando California na wei Singamoniti, na wei to koni ni JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Rangode na Radio Bulundong Wata San Francisco, me Kauti Kenda Watamai. Boleh binaka ni Matthew, ni sawa kuskusibe. Isa ni bula binaka, o se vivi mandongo kina maoli mat. Ele taka kina endona nito pakataka kana lelai. Yo leu kutaka pakatotolo, ni bernir to yave ani na bulangi. Oi, o dia bakasanga. Erto bakasanga telanga ora to. Saranga. Go enta so mga nakakana. Ese ni ta so manakena bakanya takina olo. Oi, okay. Binaksaraman da kilatiko. Maulimad, Valima Rualima Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Waiter tarasarani kinanaba ni telefoni 125 saiba vitu tolu 5 vitu. Ena kena itu rumah tangga. Nada besar mata berbuli kena dono life insurance policy my Lincoln Heritage. Sinang ayaw sa nagkakil ni Turta nagkatil kabitu ni akostita na 2022 o sangir takasarabiri ni tauna. Kami ngaya kena maga ngaya salah aku mana cek. Sangat tali ni biara, sangat sarangan ni biara paling lain. In time sarangan mai. So nanti liwar kata tunda warna. Kau tunggu. Kau salah lawat bengo kamu bilang tak. Nakamban bilang kau na heritage link. Ni, mau bilang sarangan. Sangat tali itu nak kaya. Bakatar tutu nak kena. Bahkan nak kena pepo work itu tak. Kami suami. Nakilao kena timber ke faka. Sing tu bikin dari labu lewaya. Minta samu kena kisi, lalu ni marong kena ngona mojuri paling bula. Kaki dah kar tak bodoh na insuang. Baya serangan apa?
The Lincoln Heritage Life Insurance dondonga e sau mana claim na lo mana rusang bulu ka banewa. Kaya sa ruwa namba ki oti na policy ngaya na lenga, di ko na beba sa oray. Dawi mati sa siyanga. Raw-raw sar na baka leo fo mana telefoni. Text mai ki na mas seiwa walu-walu bandu wa tolu-tolu walu lima e na kena itutuku matelelai. Radio Mulan Dovata ko chikianda bata mai San Francisco sabongo i vitu na miniti me vitu na kaloko. Vitu talangana kaloko sana mai dawa tiko kina ni rungona bata na veta valeni ngo kani marau ni tamai veta mani tiko e nandua tali na nonde wasini ngona ene kavini kua waiti soni sa andona moni madao talenta sa adho mai ngo da mante sa no muito tu. Matakalilinga mo na le ndonga na viko wata tolanga orto role runa vio kani oro vina kata mo role kauna bunoro lokina endua le dakavona na buli endua le toki taki aya ona o tinga mea kero le bibu kanga toki aya o tsanga mea o sana laksombu na songo ve nunguada batin sana boru listal chiko sana ngol tel chiko vici mai o tia sana dakatal sona kalalai simberani au ko kachi ko ngona dak chikina gito ya ona be chiko nguni sala ngona dak chikina gito Isa saranga ni kai virtu areda sarna sengni sana pakile saranga ni ko yali ana kai ka vera o bima manyo no sapi kani ronge ka kede kan ronge ka bogelo motoka mo ku ngani dala tanangito totoka yo kila di sana tu kede na nonte tu vai na moni madhango o bakawili ka tokgo endua ngana post en biu mai biao na kabinikwa e vatongo o wili ka mandangani papa like the sun will rise and set regardless. What we choose to do with the light while it's here is up to us. Journey wisely. Oni taka ni ronito na toturi mo toka na vakasa mongo na moni madhango. Do na moni madhango iba kambibini do sana babatala ni do tali na bula bo do tali na bula bo se dam beka sana ndo toi tu kirona sanga mate duru bakabiti taka na kona post se giwili ko tingango the sun will rise. Babiti tak mandea. Na singa na raisi. Ngonongo saki ostu na mada. Sianga mo kono mutu kuna ambeta na sun will rise. Ono ni musar ni talno ya kono ngone ni na musi. Ko bimbi mo ya ronga do kon sala kono la ko le panuni. Bimbi mo ko nrutu sa ba mo di berto sali duru matibal. Rona amba kino na sistu tawni. Binanga ni sinde tombo sangele stalo ko sa kuchi binaka kla ko musal stel bachakel talamorto no sotia. Oi. Kono simele panuni. Kuchi binaka ko re binaka tor binaka kono ya. Ala ko deken kele ni bangora maruti ko mai sumbu sareno ko na sumbu ngani bango boli songo sar li maruti ko sar boli songo ali ndambe sar to kire sar motala no manda betani resin klabu no tumikina yer kila kitungan betani tal no me pamadal takwa ni tume na tokolo loma sa tal no sar ko o yanda na mataka li lai au reni bango na riri binaka ni bonua na vindelana na buni moli releleka ngasombe na buni mango releleka ngasombe Yoko nga nrita bali bunelongo. Nindona matakalilo yandra mai urida na singa. Na matani singa tanda saranga mai bunongo. Wa murio ya unalingango. Lenrom. Mataka nga ni singa taraba. Tanda mai bunonga nromukina. Ele style mai sando. Sini bero rekena ngase. Saruta na kornikalo Ni temo de toma na biokani. Salolo mayani. Vanu ni binaka tunang garabitabi. Vanu ni binaka bena timi di bici. Na nonangito na mataka ni mataka. Do tal mandano druser dorge bakapode tabale. Ko ya the sun will rise the dilo mai na singa na lindromo. Iya kena ba bicha. O yan rumin don mataka sa dilo mai sanongo. Tal min mataka tara basala ko mai sanongo. Sini bersar ken kasa. Sanji na kornikalo Ya sarangana kornikalo ya
And the radio mulan do vata samai vitun donu na kaloko and do tani na sere wa via wakatangi takani yo nonungu waka sama takatiko na italno ni watisoni na kiana dhanramay na singa Lindromo. O tia mo singa tara sa dhanramay bunon romo kina Lindromo sana dua sa ya bertu bebe na mosi may na mosi dake angor tu kiana kasinir sin klake tu no puno sa yengero chu na koro ni kalu au kai orto talatura ni tamaram ni tamedu tatangor vambule tika be Moses Sokuru vamo tel cingayani bina vale buna na ngon turanga le buna timba dombula kono ku baka sama takatongone ami baka mo retire le alo tatiko le dhanramay na singa Lindromo le vile kikina do ten sero abi baka takita sama itumbok kianda kosongona kali buna pa binubinaka na bunanga ni siamo tsukumekina Joe Wasu binasar walebu bikimina siamo tsukumai lolomani bikim do mai Australia loke indonindalo bina walebu na siama mai watal ngakina bi luken gobi lendua gona lubi ne bibi dombula binaka me Newtown wakanuni binaka talitungani kirusa wakamo de talitungani na bita balenu go wakanuni binaka sivinga na bononi siamo tikumikina and kabi binaka nikua ninge waseto ngani na nondo to bata subscribe na YouTube channel na bebu ke sartiko wakalewo na ser tarabongo sa bote ke de chigo weekend ke de na itaukei ke na leoni bonua na bonua vitia serengo sa bote tel tsinga berto na timinganga ni tinikalima na Fiji water flying pigeon na ngona orto staba chingo na babaro chingo ni orto satebu kubur kambate na kamba di finala ke to saba nui binaka na radio bulan do bata no munindo bingarabi uno pudinda ko watisoni tambua ni temo de tokomanda.
our children will follow. Now is the time to believe. We can be the way the world should be. We can shine our light for the world to see. Fiji, ever Fiji, let our voices ring with pride. For Fiji, ever Fiji, her name is far and wide, the land of freedom, hope and glory, to a new whatever befalls. May God bless Fiji Prime Shanti Bahate Chalo. People everywhere in the islands of Fiji come together under God as one in unity. Yes, we'll begin to build a bridge that takes us to uniting His land. We'll share a smile and help a friend in need. Reach out, come on, come take my hand. We'll fly our flag of freedom, hope and unity. We'll hold our heads up high. We are proud to be the sons and daughters of 300 islands, all races one. We are Fiji. We can be the way the world should be. We can shine our light for the world to see. Fiji, ever Fiji, let our voices ring with pride. For Fiji, ever Fiji, her name is far and wide, the land of freedom, hope and glory, to a new whatever befalls. May God bless Fiji usava ka nanderubi wasi juga nunggu ida buta na bital ngona ngauna na sere
Sa dotu lang son to. Pakai lala po siri nung gabo ka boka. Bata pa kani sabo lang dito na dito ka. No bita ni sing lala to to sunan tang gabo ka boka. So ba sini naket lala tal na gabo. Nisam Bulabinaka. Sama mai kawasean in a radio Bulando Mata San Francisco. Darungodi ang natulog kinabito na klok na kama ni Moniti kinaborobuka bay kema daw ay Amerika. Dini kinaruan na klok na singalevo ni Tusi di kinaborawai bay kema daw ay biti. Radio Bulando Mata San Francisco. May